يو سازو شو الخليف دقيق نيرس شملون تشوال داق بغيت بولينير أشكال чисто случайно донесёт. Не, следующий раз не слушайте. Шиму я есть запись на всякий случай. Ну, тогда нет запись, что запись даешь, что ли, атыешь, соцеешь. Точку это даешь запись, или что? Это у них запись шла. Он например, есть кучу самозапись, есть хай. Это группе чувак, инер запись даешь. Это латиня, и ханстан латин даешь запись разговоры. Он, например, он свой кучу камердаш самочу цу запись хай, звонит хай. Лишь Запись. группе чувак лично. Все. هي لويتا البراق запись لويت خبر دوتشلاتشا يلا запись экрана, يلا يخي. Это телефон, يلا خيش لون ديرا, يلا по-разному. Сказал запись экрана, и нас халифе датеса. Просто от начала и отцы. Звук ясен, да. Задачу. Собор делает сожжен. Обычно задачу на запись экрана звуки ушел. أصلا наоборот, Рамстерна, машинчал, يشيقي تاع هذا حشا يرهو بوخ وديوخ عشان لا ما تتوقن هقواش için bat gayiş yer ona bak da bat ya валил телоч да там да tamam ya إذا بتون حاجة أبو خود أدم إذا بولينج وشارت أحسن ما بتونه. koyuyorsun nesvel işte duksun nesvel شو لامز قطوك بالقوش تاخي جسن ديك مزوش наверное. и her işe yer onda sen isnak dokçe o şey pizuvak ya до французов зарезали. Вот дебили ладушаш, новчих цинг ладушаш. Нет, тут я خلدو أميلا فرنسا أورس عن جيرو وي بوسو بجنير وي واحد بوش خاطر جير واسم دون خليف. وله سامو سو سامو جيرو وسو. а хока усак бах да почему не режете да تو خذي ديرتون تجوا почему чеченцев не режете бош أميل دير запись خذي ديرتون. كانت حقيقة أنت معلومة against modern شاذ بقول اسود شو ده أنت عارفينك نسترويت خليف فيديو قيتنا هو غلط خاونا حاستا منتوف كتشوقيقن تكتور فيديو ما يريتو تشوقوشن دعاء حالة بمنوا اسم بوصل باشكال ما بوتن زن بو نان بوخ نتاكين بات جايزرهم يا ريزر خاص شين تخواتن سو بوصل ما يوت قاقو بوش بوتر حيستا عيستن تاخت بوتن ما بويتا شامنك بعد دالودا دوخش بوخنك ما بيفتن بو سكريبوك الريتنو سكريبوك باتل уже телефон шаять барыга фуалдиз объяснитер بيزي كل مارشال المساجد مو ضوش وجه دجمسة
как говорится. مرفوع بوصل بنت عمو تتسويش تعدل شو ألف مشغول تعمل دراسين فرش تعمشي نحن بي بيتردوين إما جم يدولت أدمن ديلو وات ديل تتي شخصن ونداش كيس دين دوك دي ديل وصول دين دل إزي دوك إشتحدين ديل ويخوش تيشاتي شخل نحن بي أك سيد مو بيك يا هرش يأتي وكار هودا ديش ولين هر نيس دوت كاينك نيس سخلا الله انت موخر دويت هوكانك كلوتش هوكار باخت انك نيس سخل قلد الخل هر خل وشون ميتشر خاطر قلد الف دال شانك نيس دو دات لو تانتك يحتي اشتين بول ادرس دات ديكي بوك بات اني هوكو بوك تيش دو ورو دو كان دون دا مسيت باشو يل هو باشو حدو شتادين مدو بوك بوشي ونو دوك ادم باتشال شتيشات يش باي سينس الله تيش سخل جال سابر ديش كان الله ملوتة الله عربوت إدو أتجاه بولنيخ شيء ديل شيء قوم نوخشي مول ديل تيش بوك نوخشي تجاه بيشلك شيء ديل تيش لو الله قال الله يترابسكي دوش الله تير قيتم بويزة تير شيء قيت متر بس هوك أدم تياتو هوك قيتم بات نورش بدي قاعد خيت دور بوال تخيتسو لو هرتابولنا ما تخيت دور بوش خيت بول بيزرم بونزا بترى مرفوع شون ديال ماش هو على ترين دوك بولنيخ بسيكولوجي ما تخيسور بوش بوكايو ساناخ قاهيق دوكو ملالين دوكو خانيل ون ميالبول بوخ وهابيلن هان غايون هر ميال ديك وجي عيد لو قوبل تديش بس سار خاخو سان نورمال عيد دي بهكر غوايشن وإيه واشلش هرو تاني ومنز دوخش داتشون بوخ وجي حهم دات شك دير دوتي دالش دوشي وجه شيء داقي هلو دات كده شيء قير مخير دو خيشه ونداش نخصم تالا حساب ديال هو هر او كوركيك بوتربات وهر نخ شيء قوق وبياخدو تردات وها عربه كواتشا او ليدو تروات باش هو جاي ايش كاتوا او تريات سامو سابر ديال سو نخشو احسو هو دو مارش ويل دو كاسو حسن باش عرب سكيبش لا عربه ما تعور وال يال نتق توي نخشي تاع داني سوي مارش دولي اخ اتناخ ريسك بيربوت ديدو وشت بسيكولوجي دقبل ادمي عشان ميادهم كيتش دينا واحد تدلي دايتو اشتعير بوكينا نو احكياتش دي ميادي ها اقسو نقشي اير دقسوه نو بكا هر بوسل دو هردو وندالش كا تان بيسو قوين سالي ولي ودرا وقالن والديل وات سنجاو يقص سون اوغر قزتا نكزاني قدونينا سود تيك دعوة شويتشنا قزنا كزاني طلعت دوينال درخسوغا ارقام مارش دالجا سون يلس مانيت سيجر سيجر يلس بس بحثو استاداخ دي كوبش سينتا دا كداجو متكل سنات استونتا تانتيك ايسات يشتون داجو متكيوش هاي دي هاي برات يا ايوش هاي مرت دير وات هوكي يلس مانيدو تان سمشر تان مراك بردل بايا يتلوش دو يو كتا ايوالشه تان يو يوقتك كلش بوشي تا هم مش دات يازدو نزلتش سيريوس ناخي بيت مش مداتش عارفش ميكش دوش سيرومش قوبل دو تشانا ميكش دوش دوكبل نوخش قوبل دينوي تشانا ميكي نو يازدو نوخش شو سابر ديال هر ريجول تيحسو قوير شوات نو هر يلسمان يسون سيد اش يتشو ريجول تسقوير شو وناجي يتنك ملو بوين باش يانيكش افيريش جوالكش جرابيتش تشو بيحكن خير يو شو بوكش ارولش غاسك هم تشو ارول شي دي دالي تان ارقام ولي تان ساتياش بيحك اوشتويا لكش اوديومات يو تشولش Машин чаду се. سدو ينوكش نو اسباي تناح قاهيق بالاهيق إلالين يغوتبوش دب هم كياتش دوك إدت إدايتان بيوسو دوكش بيوسو مارش داتسو ده سيال دوك تسيل دي دايت تناح قاهيق دايتش مدايسة أكا سو وشو نوكشي هر وشو بوش دات إتناح إتوان بوشو دوشين إتناح سيقشير أكا إتيات مسان تاتير يقر نو مسان يق جيم خلالي dat ik heel hoor iets aan naar ja kan je toen spullen wat die doek naar genomen hoe maar din doet ik ook zo dat is ik dir box raas is doe doe heel geluk ja ook zo wacht hij hart zo gezien
الصلاة يقتش وقر يق هم يقتش التجنيق يولش سابر ايش اشتم سبحش استجاه ساقيت ولا يقتي ديك يقتيشها لدر ليرش اتنسب شو يقتش ايش ديك ايوه ايش حدوخش دوي هرمش دات سوندل نوختشو دقيها نوختشي خليسك سوندل بخ نوختشي بوصل بتاعش نوختشي تسويش وتغييرو بيجيش شو هوكا تهو القلور انتو كما دام مدات شو مليزي مريت دي دوكس هند اتشن هوش بيزر مبات دوسو سبيش يسور واتر هند اتش بيزات بيش كير تعمان دوش وق اورتانيو يهوي لا ويلش سوليل روات نو هر نخلي لوك بوصل الدنيا ميكش دوكي اما جميت ليلينا ليلين كشينيت بالت تاش بيحكش بيش دلتا جوكي بيسنت اللي تشو تاش بيحكش بيش تقوات ونخم دي Нападение на спящих многобожников дозволено. Глава Юрчича. ونخ ماستو وين شو هدو هند اتش لدر هو حمخت خات بيته استان ونخ شنوك يا حت اد هور يا تشل لدر اللي صابر دل دو غير جانت ليتش بيشن جانت ليتش زودرش بيرش ليتش تا تير هدو ميدو حاجه اشتات سات امو تالت الت بخش كاتشنات الت بانو ود يحش الت يا تير امو دابون ليتش تو شو ونخ واشنوك يا حق ونخ لورو ريات اك مجمت ونخ لارتك واتسون داج ونخ وشو صابر دل سوشل بريتنزيو شو بيوغ اشدو غير قوق يا شو اس شو يا غير قوق قيت بس قيت من ديزيس نكون كيدات نكون قيت ما مدحت نكون كان هو قيت هرتان هم يلقون يا تحسيا ودير قيت نقون سم خاس ليون هرتان شي كلشو قيت ايوخ هرتان تجا هو دير دوا انت اجي قوان خل تنكيات بيزنت الا تبيسك نسا ايش تليتش بولناها سلور اناخ هي das primen история абаш سيخسياس الا ولذا الكسال ماكيدونس شون ديات يا دوكرانين يا شغلت شنو بشي دوك и первый персидский империи телеч битва при гранике спифрида туцу и кверт и туртуана и ишлем как кекш уже шоло чу рисак бо чу это то это уля ولا клит бо чу кюк док чу يو газа и интан ютшол сега كتبوا تقطع أناجر شو تقطع قيادوي خلاص تقطع زين دو إنديا لازم شو تقطع لين يا شو ده جو أنت هند ولا راجع ترن يعني ولا والتمرين خرات كون هر شكل شو جاي وخ لالو تقوات شكل شو إشاك تيخين الله إشاك تيخين فسد وجلام دين دارجو وايتن والحقير يش بدا تخيت بي دين دارجو هو لوش وات حسقت له وايتن وبا حولش يش موات دين دارجو دايتن وحيق ادم قيت يش مدو كوش مدو انا مشهر وين نختش بريمير شيل تقبوات نختش مثل نختش يقع وين يقع ما بو قوان خو حال تربل هر وين قوان خو بسم هرم وين هنديتو هر هندي وين هنديتر ات ماج داقول راسا تيغا نوختي غير قوان غلب وين قوان خو بوك ازرش كابيت وينش بس بن هر عمري هر مجا هرم شون ديتوي فايت بوت شون دول لوي قاما ديل اختياش نقوي ديل مار مجا مدوالي خلوي ادم تيش خلمدو تلك الله قولش سخل تاريش عربي ماخ وحدي اش سخل وانت تاك تموت عربي ماخ وحدي مجا مدو سؤال سال دو شيء ماخ وحدي دوش ادايتو دال سال عربي ماخ كايرزن وشو резко планы что ли поменялись Магомедович عربي ما احتاج ديش دق وده مثال ده الاتيرزات عن تال وش انا عربي واحد يريت تير متير تقبكي وين يشو ممداتي فيتران ألجن تتوش أكو ألجن تتو تاك أباك أو حاجة нападение на спящих многобожников. Ой, даешь представить, даешь больше лилч. Охалси шохай поймар юшин охива ублюдок. Сахих аль-Бухари чуадуа. Книга джихада военных походов. Хадиси 2782-3090. Глава названия услышь просто. 146 глава. Нападение на спящих многобожников. Безбожник, многобожник, левобожник, мульш бала, бешем был нах бог, хадиси обыч. Сахих аль-Бухари ушина. Поражение детей и женщин бог, убийство халдиеща. Где твой гумадат? 3012 хадис дуар. Сообщается, что Ас бин Джассама, да будет доволен им Аллах, сказал:
однажды у пророка, который проходил мимо меня в воде или в Адане, спросили, допустимо ли нападать на спящих многобожников, в результате чего могут пострадать их женщины и дети. Архан хуяч доусиш, хайнахиет мевал, поэмарик. На что он ответил, не моргнув и своим борщ-боц глазом. Они принадлежат к их числу. То есть полностью ишбай магинау, хайнахиет мевал, ублюдок. Кроме того, я слышал, как он сказал, заповедный может являться лишь то, что принадлежит Аллаху и его посланнику. Это, хакун наша трогать бамекждат, когда беш бай насиловать ба шадолхумда мекжду бош. И камил штеш, юлилил, шла петухиш. كتا بريمير الوهنس فيتران غنيبال الوكس توي فيتران السونتيلر 204 года Италия хаве не хунд элче Степион африканский чу высадить садин Африки актига юлсина ты карфагенский чу хавол элла сига там бяш южный Италия лукани ахилла эцел брути лукани бох южный Италия тик областью сига ахилла уже эцметя висен ак хавол элла акту сабеш сига мест сабеш сойтца тунс ак но тун ветеранш буй тунс там бен хабахкен бол Шат und Habahkan wird 20 Veteran gelat und 15 20 по-разному. Но ты 15 ветеран. О, эмлуахлиш. И вот с ними видно это Карфаген. И 202 год я битва при Замбе. Сега проиграть. Но и первую, вторую линию беш ну кел набрать эмлуахилла. Но ветеран охилатун. И третья линия ахилла ветеран. Het ветеранш, боинетик, но и ветеранш имел ли натиск, тик выдержать не но и нумидийский конницу, это dia римлянш болгал. И вот и halt царь военный ветеранш, он ваш ist zundeliste, он лорш ist ветеран Ганнибал, это нет. Нет, Ганнибал я летце, и тит Леви, ich bier schwarze und тит Леви римский историку. شو إيش سبيش ده تو إيش قالوا ما تولد قديم على إيش نسوي يا زين فتيا بيزا تبيت إنه أتى خذهم يا زي يشتغل الخوري هون ده أجني يولد وقر حلق سرجني يور بخت سوي هايول شيء قد يحقر ولا ربخته نو أتكلم لاش يأكل داوش وندر بدي تسخليت نو قدك لاجري بيرسكي شو يأكل يتدي شيء تستر أي تو هودي أشكال بخ أي اللي ياش أرع دزوش لا يهداتش دزوش نيش دي دزوش روجني دزوش تا دعويجر بخ لا توماتوس تا روجي برستو بخ تلك دبر نير بوكير سندو أدمني رمز رمز تشي جارز دبر ندر بخ on بيا برستو ist wache أنا خوباي أك شيء مش أشوي أنا نو استوى وسم ستريتي جود تورتيو تيريتوري أويل تيجا استوى وسم ستريتي جود أشي سبا شيء ساتري خلق نو استوى سورك سيد ما جود أهوينا استوى وسم ستريتي جود أهوين بس سورك سيد ما جود أهوين إيش دناش تيجا أبرات نتشو استوى وسم أك إشياء وجه تيجا إشي جوا بينيخي كرتوا توني شيء مسي تاني خد خلت شو نيكن نو تاني خد شو كن جوتشي على خلك أكتر هواجي رب وجه تجاه لاتش بو وقنا لاتش بو الشيء والمتسخل شيء كان ولشي تهر بولش باتكوشين الله داوش بالله ولا نو أسئناخ مجميت تأثرون وتبير تمش بيش ناخ بيا ناخ إشابو نو حق وليلي نجا إشام شيء بلا بالإت تعدير زنسي نو هر سايزر أعيدر شو هر بيتن حدا حشت جوار التجويش هريت أملو خيل تجوات سهرم دو ليخش بيتو بريكانخ سو ونو يوكيمسكي أرمي يشين سو هكون بيسياتش وسيمستش يشين سو لو تيجا بريتريبي بريتيتيني وشويري بريترازيمنسكم أوزي دو قد أمش بين سو يشين سو ريمنا شانجي يشلوش بوش نو هكو تا بخوش شيت كاكوي بخوش بيوسن تا يورت إليت كشو بخود ديش غرابيتلستوتين تكتون أوتيريتيتون قوان خيل وما واتي
غير ناخ بوح كابوك زودي بيرش دوخ شي هلو تق نوخ شوك يحكون خلورو ما وات ما يوين زودو بيرش دوخ شو تق نوخ شكور تسلورشم شون لور هاي شاش نوخ جدو شو بوسود دول ديل بوسود ناخن ميكش دو نوخ سمك نوت خو ديل اختيش دو تخون دال يتسمك دو يوصلمش دال تسمك دو يمقا مدو علي ديل خلو مقا مدو علي ديل اختيش اتيش يحبه كان بو نو صانخ سيد مويك يحتاج ولا والعربي موحك واحد يربو بوش صح وهات ستيش عربي محكات سويش الله هو تبوش ديل اختيش ليال ناخ مبو مقا مدو علي بقى ما سيت ازر شرخ شاتيش اتيش حبه كان مبو ده دو تسارتون الله قولش نو عربي محك واحد يش سخل اشتار عربي محك ميتش بوتا كان بيتش هو اشتاول سان سألتك دال هو كان شيء محكاي خاقي مقا مدنا ما تخي شي يقول هادك بيه سونيا نوخش بوبات كنيك تخي دو شي يقول هادك خي اكسونا يتش اشتروا بيتش بوتش حدوخش دوكوي وكا هيك ديس كويت اتا ديس دير ديس دال اتو بوالو هو نيت يا بلو جيت سيلان فارماتيت الومنات لدو خاص خيتشون نوخش قيتش بوكي ام يا بيش ده شو Вот داش твоя, مش دوكوش ده чуть-чуть الرئيس запись стала, да? سن نوخي ويليسو وترى انت دي شو عارف شو اخي عشمور خلي كرت بيت فور تتكلم اطلع شاء هولدات الله يخليه يمشي تتكش دي نبوش خارق بيهوتش ياك هوخون شو واحد هوخون جنس خات ديز و حات شو واحد تيريش شو ديش بوقع كونتر رزويت موي نيري ع جروب بيتشو هو قاجو ع جروب بيتشو تيريش تو اتكريتا نوخش بيز بوش امي وش دي نيجوا ع جروب بيتشو خيناش هو شبسك تدقعوي الله يخليه يمشي تتكش درا أما تطلع خليفوش تتكش عاوي كلاتك زابي في بيز Говорит, что его позвали сюда и так далее. Да. Он говорит, это антиавраамиста надо, говорит. Очень сильно наказать. Не, он сейчас нехорошее место попал. Понимаете? Он думает, что сейчас он скажет, что это не так. Он будет отвечать по закону за эти слова. Он 100%. 100%. Он отправляет разных людей. Да куда же он разных города, денется? Он явно сказал, убивайте. чтобы мой Он голос, уже сказал это. чтобы мой Разговор в среду я иду в ДНБ, самая контрразведка, защита Конституции и прав. Вот в Германии самое главное, что вообще спецподразделение, спецструктура, именно внешняя разведка и защита вообще всего государства. Я в среду иду, вот это все дерьмо, которое тут я за их вонючие хвосты бусурманские, я заставлю эти спецслужбы работать. Потому что мне... в Германии в Бундестаге хороший парень есть, депутат, руководитель партии зеленых, он этими хайванами занимается, черкес. Прямо иду в ДНБ, я именно в главную разведывательную, антитеррористическую, вот это ислами, вот против всех экстремистов. Вот я прямо иду в эту разведывательную, и все это дерьмо выкладывают. С ними будете сюсюкаться, вилять хвостами. Я не это говорил, я не это имел. Разбирайтесь в своем дерьме сами. У нас мало времени. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Можно вопрос? Один шанс на покаяние дай ему последний раз. Один шанс. Шанс главное разведывательное управление Германии. Бог простит. Простим ему. Сколько раз ему давали, сколько раз у него была возможность изменить свою риторику. Почему он продолжает? Он же не маленький человек. Позавчера зашел к нему это сказать. Я ему серьезно говорю, Шамиль, перестань. Хватит, говорю. Помнишь, не знаю, ты там был, не был, отпуск возьми, неделю отдохни. Лезь туда-сюда, пойди, немножко собой займись. Выключи телефон. Не надо никому ничего говорить. Почисти окружение. Этих хулиганов, дочка, фотографии, грязь, гаджи, маджи, грязные истории оттуда, рубати какая-то. Даже я знаю уже рубати. Говорю, перестань. Он смеется. Дядя, он думал, знаешь, что как этими шавками сюда все пройдет.
Дядя Эд, я лично вот когда-то заходил на его канал и пробовал с ним нормально поговорить. И вывод такой, что этот человек нормального языка не понимает абсолютно. Если бы не Шамиль, то это бы сказал кто-то другой, уважаемый. Если бы не Шамиль, то вышел бы кто-то еще другой, который призвал бы убить этого Хармата. Ага, Процентно. У меня есть разговоры еще 2-3 личностей. Что, Просто ты есть. думаешь, это Я не знаю, вы единственное, чеченский. Да, чеченский, вы знаете, на чеченских вот этих площадках нас прямо как собак мочить, говорят. Нашим же языком. Живя в Швеции, как его там погоняло вот этот дерьмовый арабский, Абу Халид, говорит мочить нас как собак, кто бы на нас не наткнулся. Потом с Турцией, с европейскими вот этими муджахид мопедами, заднеприводными, кверхузадами, связывается с Турцией вот этот брат Дохку Умарова, говна собачьего, то же самое, подохшего, за русский международный исламский терроризм, который объявил Вилаят Кавказ и всем кефиром джихад. Вот это гребаное чмо беззубое, которое подохло без зубов. Вот этот его брат Абу Хамза призывает европейских муджахид мопедов убивать тех, кто хотят демократию. То есть чеченцев, которые хотят вернуться к корням своих предков. У нас есть все разговоры. Мой мозг, мой разум. Я в среду иду контрразведку Германии, Бундестаг, мне уже я вот это все дерьмо выкладываю. Я это собирал годами. Пускай разбираются вот с этим своим арабским, русским, международным, исламским говном. Я от своего имени, я не буду ничего скрывать, ни своих данных, от своей фамилии, от своего тейпа чеченского, Эрлой тейп, 2-й, 3-й по величине. Да просто на величину мы не ссылаемся, чтобы люди понимали, я говорю. Нам без разницы, там малый тейп, больший тейп, но я принадлежу именно к этому тейпу Эрлой. Я от своего имени, и еще плюс своей жены, старшего сына, я 2 человек, и еще я 10 человек подписываю под своим этим призывом убийства, угнетения, террора, экстремизма. 10 человек. Я это полностью выложу в контрразведку Германии. Мне нахрен уже это осточертело. Вот эти угрозы, вот эти, даже прямо к 10-летнему моему сыну названивают с Турции, со всех стран. Мы тебя, твоего отца замочим, мы ваших женщин будем насиловать. Вот это все дерьмо в личку, не в общественном. Я это все выкладываю. Я посмотрю, какие вы львы Аллаха, петушки гребаные. Да, был весель, мы вас понимаем конкретно. Спасибо всем. Мы вас всех понимаем, да. Дядя, всем спасибо. Но знаете, Удачи, оставайтесь свободными. Извините, братья, у нас много дел, нас просто позвали, сказали, что у нас тут дорогой гость Шамиль Маликов. Дядя, ты же знаешь, как мы вообще не спим, не едим. Мы, короче, по уши. Честное слово, самое сладкое из всех видов сахара. Марш, я не чаю, все блага вот этого мира не заменит тем, чем радуется моя душа. К возвращению к корням моего народа. Я рад безумно, что моя совесть, мой мозг, мой разум проснулся для благих дел. Всем свободы. Мой другой союзник. это WS. Ты наш союзник, наш извечный сосед. И никогда у нас с вами не было конфликтов, никаких из-за земельных, из-за религиозных, тем более. И мы всегда были соседями, братьями по духу, по любым вопросам. И объединяя всегда в общем против внешнего врага, который приходил устанавливать на нашей земле свои законы.
Спасибо вам, братья армяне, братья грузины, братья ингуши, братья карачаевцы, братья балкарцы. Все народы Кавказа, мы благодарим ваших предков, которые стояли бок о бок с нашими предками. И мы придем к своему исконному, к корням наших предков. И нас больше нету пути. Оставайтесь свободны. Иншаллах. İnşallah. Он меня твоей речью поразил, я же до глубины души. Спасибо, Халиф. Вот я хотел сказать, вот на Что, господин Димон, можно? Господин профессор Маликов. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Такие я шушенцы, дик шайн, такие мой хаос бузодна. Ва алейкум салам ва рахматуллахи ва баракату. Господин Маликов, кому был адресован ваш вопрос? Вам, конечно, уважаемый Ахмеджан. Кому вам? Эдуарду. Много людей. Эдуарду Лос-Анджелесе. Окей, мне. Спасибо за вопрос. Скажу вам так. Американская конституция основана на декларациях, в первую очередь, о праве человека. Считается, что человек рожден, Богом сотворен свободным, и на основе всего этого, значит, создана Конституция США, которая является из всех одним из лучших, относительно справедливых из всех существующих политических строев в мире. Я закончил. Второй вопрос. Конституция Америки, вообще Америка... Брат, Шамиль, Женевскую хартию. Подождите. брат Шамиль, вот этот дядя, этот он заядлый кафир, он хочет тебя с истинного пути свернуть. Не слушай его, ты можешь в джахилию пасть. Спасибо за заботу. У меня Спасибо, только- господин WS. Да, слушаю вас, господин профессор Маликов. Я жил по разным понятиям, и в армии, и в интернате. В общем, И дай Женевская ваш Аллах хартия. вам долгих лет и здоровья, да будет доволен вами Аллах. Спасибо. Слушаю Спасибо. вас. Вот Женевская хартия, свобода вероисповедания, свобода слова. Мы видим, насколько она, ну, в общем, ко мне в Прогнило тот все, года прогнило. Вся система прогнила, Шамиль. Мы сегодня должны руководствоваться Кораном и Сунном. И кто бы нам не мешал, иншаллах, Аллах нам поможет. Господин WS, предусловием этого разговора было то, что мы не будем вести какую-либо религиозную пропаганду. Вообще пропаганду. Извиняюсь, Говорим, извиняюсь. да, это были условия. Говорите, профессор Маликов. Мгм. Простите, можно я скажу? Вот давайте вот чуть-чуть побольше уважения, пожалуйста, к Минутку, людям. господин Б, вопрос мне был задан. Хотите, я уйду, пусть вам задают вопросы. Нет. Ребят, Ладно, господин смотрите. Маликов, господин профессор Маликов, Мо- господин Б хочет, давайте лучше ему задавайте вопросы. Не, вот вопрос. Имеем ли мы право создать исламскую партию в рамках Иншаллах, демократической системы иншаллах. в Америке? Конечно В имеем. Бельгии, да. Конечно имеем, Маликов. Окей. Вы не видите. Имеем. И никто не имеет Да, права нам это господин запрещать. профессор Маликов, Окей, профессор я услышал. Маликов. WS, Хотите? можно поуважительнее, пожалуйста? Да. Не Значит- перебивайте дядю Эдуарда. Давай. Значит, господин Маликов, по законам США вы имеете право открыть любую мечеть в любом городе США. По закону. Мгм. По закону. Значит, но хотите открыть мечеть имени Аиши? Пожалуйста. Мечеть имени Абдулла Мухаммедовича? Пожалуйста. Печать вам дадут, все дадут. Устав. Значит, устав, когда вы будете писать, вы должны там четко все написать. Да, нет, да, нет, да, нет. То есть, что вы не будете практиковать исламское право на территории США и так далее, и так далее, и так далее. Правильно? Правильно. Значит, Шамиль, не ведись на провокацию. как только вы подписываетесь под этими бумагами, вам дают печать. Ваша организация... Мы можем подписываться под кафирскими
законами. Мы не имеем права, мы Как только вы мусульмане. получаете печать, с этого дня вы мусульманская организация Калифорнии. На уровне общественной организации. Ну, как клуб любителей собак, змей, зверей, Иисуса Иосифовича. Как все. Как все. Как это, у индийцев есть это Хануман, Бог, храм здесь. Бог обезьяна. Да, я по всем уважению, моего брата мусульманина тащит в куфр. Я не позволю. Шамиль, если ты скажешь, да, мы подписываем, ты совершаешь куфр с таутским законом, как ты можешь соглашаться, будучи мусульманином? Шамиль, это твой воин, да? Ты его с собой привел? Но это мой брат, я буду защищать своего брата до последней капли крови. Это моя обязанность. Да будет тобой доволен Аллах. WS, такое чувство, как будто вы издеваетесь над людьми. Это, вот видишь, ими, вот так они нас разъединяют. Вы кафиры, лицемеры, лжи, вы наговариваете. Но... Почему вы включаете его? Я не понял. Это Вени Видевичи. Их человек. Этот Включите WS, этот WS, халиф, он пожалуйста, опасный включите его. провокатор. Истину говорят. Я за тебя вступаю с именем Аллаха. Вот видишь, как они нас разъединяют. Ты даже не должен, ты должен сказать, Аллах нам поможет построить шариат во всем мире. Мы же ждем Махди. Почему ты это грязных кафиров слушаешь? Почему ты поддаешься на эти лживые, такие, как тебе, лицемерные вот поддачки? Мы Но не WS, обязаны их мы ничего слушать. плохого не говорим, WS, мы ничего плохого не говорим. WS, я в Ты это натуре моего слушаю. брата ввести в заблуждение. Моего Нет, брата мы не хотели, мы просто мусульманина. хотели послушать, мы никого не хейтим. WS, я аплодирую твоему актерскому мастерству, потому что я в моменте в натуре поверил в это. Какой крепкий иман. Эти Ну, кафиры. Машаллах, и. Кафиры. Я тоже прям посмотрю. Ранее говорю. Вообще герой для вас. Ладно, давайте. Герой уммы и мусульман, он на Северном Кавказе, имам Шамил хотел ввести шариатское право, установить шариат на этой грешной земле, где были солнцепоклонники, идолопоклонники, фалосопоклонники, и он хотел это искоренить. Иншаллах, это наш герой. Да, молодец, я тоже согласен. Полностью согласен с тобой, WS. Всем принципу свободы. Подождите. Можно я вам вопрос задам? Не должен бояться, мы вместе. Даже если нас двое, Аллах с нами. Все ангелы с нами. Не бойся этих грязных кафиров. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه, да? Аллах, Ладно, вы иншаллах. Хотят они этого или нет, мы, иншаллах, с помощью Аллаха и с помощью ангела, и наш долгожданный Махди придет, Вы договаривались проповеди не читать. Эдуард, ты же говорил, что здесь проповеди не будет. Да, WS, нельзя, да, у нас договор здесь. Дядя, ты же в Лос-Анджелесе по-братски, тебе ближе всего до Оскара дотянуться, чтобы WS подарить. Сейчас принесу, подождите. Профессор Маликов, я думаю, из аудитории тоже к вам будут вопросы. Если будете любезны ответить, будем очень благодарны. Я вам хочу рассказать про вы же гуманисты. Я Нет, слушал... мы антигуманисты. Не наговаривайте. Американцы гуманисты, да. Гуманизме, короче, свобода в гуманистических рамках. Есть такой гуманизм, голландский профессор, его лекции я слушал, он говорит, что межрелигиозные диспуты допускать нельзя, иначе, мол, типа война будет. Так свобода, вот эта Женевская хартия. А почему ты призываешь Путина, Кадырова, Лорда, чтобы убивал чеченцев?
Я не призываю это. Я призываю, чтобы вас призываешь. назвать. Убивать? Нет, я сказал, обратите Нет, внимание, хозяин, ребят, его человек, спуститесь на землю. Когда пророк, алейхиссалату вассалам, здесь, он очень плохо. Ребят, спуститесь на землю. Когда пророк, алейхиссалату вассалам, здесь оскорбляют, вы 2 французов зарезали, а своих чеченцев почему не режете? Почему их не Это ловите? что такое? Это ты? Почему не объявляете розыск? Поймете, Хамзат Дилимханов, патриот, лорд, к вам обращаюсь. Это ты, старый Срочно найти. Это вырезка. Антитеррору и его окружение. Найдите чеченцев их. Шамиль, Срочно тормози, ты найти. уже борщишь в натуре. Антитеррору и его окружение. Найдите чеченцев их. Тормози, говорю, Вы Шамиль, знаете, это вы реально ты ваххабиты, борщишь. давите на них, как обычно давят кадыровцы на ваххабитов. Почему не давят на тех, которые оскорбляют пророка, алейхиссалату вассалам, Шамиль, ты религию понимаешь, ислам? ты сидишь в Европе. Это когда Кадыров... Подожди, Шамиль, ты понимаешь, что ты сидишь в Европе, страну, которая ведет боевые действия с другими европейскими странами, и ты офицеров этой страны призываешь убивать людей, которые находятся в Европе. Я Ты не понимаешь, сказал что... убивать. И притом ты мало того, что ты это делаешь, еще и записываешь, и еще и рассказываешь. Ну да, я скажу. Это что Где такое? там есть убивайте? плохо. Я Ребят, сказал, вы убили двоих. спуститесь на землю. Когда пророк, алейхиссалату вассалам, здесь оскорбляют, вы 2 французов зарезали, а своих чеченцев почему не режете? Это что? Нет. Я сказал, если по Что справедливости... ты боишься, Шамиль? Инша Аллах с Да, я нами. объясню. Ты должен сказать, Да, я объясню. По справедливости... да, я мы говорю, будем если- это делать. Это нам пророк Не-не-не. Скажи, не да, мы перебивайте. будем делать Люди, это. дайте ему сказать, Я пожалуйста. сам Дайте знаю, ему что мне сказать. сказать. Что вы Я его всё равно перебиваете? не нуждаюсь. Смотри, я Боишься, Аллах же с нами. Ага. И 4 английских пулемета, да? Давай, дай мне сказать. Я это говорю, подожди. Я говорю, что за двойные стандарты. Если вы такие искренне, если бы это было ради Аллаха, а не ради нации, или там свою нацию возвеличивать, или напугать террор, то есть, я говорю, должны были бы так тоже делать. Но я не призываю это делать. Я говорю, за круглый стол, вот как с антиабрамистом, как антитеррором, как с вами, да? Я говорю, за круглый стол. Нет. Я не призываю к террору. Понимаете? Я говорю, придите, поговорим. Если вы родноверие, уважайте свою родню. Правильно же? Мы поговорим Родную в не надо другом уважать. месте. А? Поговорим, с тобой поговорят в другом месте, понимаешь? В каком месте? Ну, посмотришь ты. Ты же хотел... По закону. Подожди. По закону. Подожди. По закону. Ты же хотел сюда приехать. Ты призываешь убивать наших родственников, Не, которые вы же находятся убиваете. в Чечне. Они же убивают ваххабитов тоже. Старого убили, Анзора убили. А вот я здесь нахожусь. Ваххабиты это кто? Ваххабиты это кто? Ну, чеченских ваххабитов они же убивали. Салафиты? Ты скажи правильно, салафиты ваххабиты, это да? كارت مارش يقول لك وجد جميل كارت مارش يقول شو عملت قميات ديبيل гребаный. Нравится, нет, это одно и то же. Теперь я говорю, почему Тогда двойные почему ты не стандарты? говоришь? Слушай, я говорю, если они любят пророка, как это в 33-36 аяте, «Ан-набию ауля биль му'минина», тогда я говорю, почему такие двойные стандарты?
Почему не режете, да? Нет, нет. На диспут позвать надо. Вот хотя бы по российской конституции. Там 3 года идет за оскорбление. А вы граждане, Ишак, послушай меня. а вы Ишак, граждане с тобой Российской в другом месте Федерации. поговорят, Вы да. воспитывались в Всё, России. закрой рот. Вы воспитывались в России. Вы выходцы из России. Вы родились в России. Так что уважайте Всё, хотя ты бы. понял все, ты понял все. Нельзя, смотри сюда. В Израиле есть закон, тоже такой же, 170-я статья. Мне пофиг, что в Запрещаете Израиле. оскорблять. Мне пофиг, что в Израиле. Ты Понимаешь? надеешься? Мне пофиг. Мы с тобой общались. Всё. Твой брат здесь находится в Антверпене. Ты Да, сказал, что я он 25 знаю лет это, здесь я знаю всё. дальнобойщиком работает. Ты хотел познакомиться. Ты призываешь меня убивать, да? Я не Чтобы призываю преследовали убивать. моих родственников? Нет, я против убийств. Да? Конечно. Да, всё Смотри, я имел в виду эти кадыровцы. Если это было ради Аллаха, я говорю, чем убийство. Вот, например, 3 месяца назад в Германии чеченца убил. Кадыровцы действуют ради Аллаха, ты думаешь, да? Я это и хочу разоблачить, что это не ради Аллаха показывает. Ну пойми, смотри. Я говорю, Подожди. Ты меня бросаешь как приманку, да, чтобы меня резали, чтобы моих родственников, да? Нет, я говорю, подходите справедливо, когда мусульманские, например, ты хочешь кто-то поставить в Бельгии перебачивает. шариат, да? Ты хочешь шариат в Бельгии установить, да? Коллективную ответственность они по отношению к нам делают, а по отношению к вам не Подожди, делают. ты хочешь в Бельгии установить шариат? Нет. А где там шариат в Бельгии? Скажи Смотри, мне. здесь министр юстиции Бельгии, Пол Фантигл, в тюрьме я слушал передачу «Де Авспрак», он говорит, здесь мусульмане имеют право исламскую партию открывать, и исламскую школу, исламские суды. Понимаешь, мы имеем это право. Я Ахмаду Закаеву тоже говорю, хватит играть в демократию, да, или у нас же есть за наши налоги, подожди. Да я не закончил. Тут не заговаривай. Закаева, не этого Шушер ФСБшника, не Жамбулата, не Абу Хамзу, понимаешь? Это все ФСБшники, блядь. Как и ты. Я ФСБшник. Уксуму билля. Да, подожди, Да убьет Аллах ФСБшников и их скажи, стукачей. подожди, перед Ты всем врешь. народом, когда чеченцы принесли вам шариат в 99 году, ты на стороне русских стрелял в спину своих братьев салафитов. Это неправда, что ли? Неправда, В ополчении конечно. с Россией, блядь. Неправда. Да? Наши Ты в новочертанцы ополчении вообще ни у кого не стреляли. Тихо. Ну, Тихо, подожди. ополчение был, да? Подожди, как сделал всегда, ты, 99-й год. Окей, я разъясню тебе. Когда Басаев позвал, люди басаевские пришли, 50 человек там наши собрались, потом 15 человек Урус-Мартан отправили. Ты это пофиг, понимаешь? Сказали Ты Басаеву, убийц не иди на называешь, Дагестан. Это провокация. Басаев не послушался. Подожди, срочно, чтобы ты вот это извинение сделал, блядь, и все, и убрал свои эти фигни, понимаешь, блядь? Дядя, ты можешь этот базар Смотри, закончить? как ты разговариваешь? Ты меня пугать хочешь, что ли? Еще ни один не родился на этом свете, чтобы меня напугал. Шамиль, у меня вопрос. Вот этот парень, который убил учителя во Франции, он был кадыровцем? Прощусь, имам по-братски, совсем с моим к тебе уважением. Шамиль, Ракадав, я сейчас вас включу, пожалуйста, давайте прекратим этот разговор. Не хочу, чтобы на наши каналы приходили жалобы. Здесь будут, наверное, недоброжелатели, которые будут бросать жалобы после таких разговоров. Поэтому я вас очень сильно прошу, убедительно. Ко мне несколько сразу
И всем пришло в личку, что дядя это, пожалуйста, попроси от нашего имени. Так что прошу у вас у всех прощения. Я сейчас вас подключаю. Дядя, вот с этого человека надо спрашивать, он Дядя, призывает нарезать дайте мне чеченцев. договорить. Во-первых, Минутку. я в тюрьме. Подожди, Шамиль, у меня к тебе вопрос. Вы выслушали меня? Я в тюрьме Шамиль. был, когда этого зарезали француза. Минутку, подождите, Шамиль. Я Шамиль, выступил подождите. против этого. Я Шамиль, всегда был я сейчас против вас этого. выключу. Я сейчас вас выключу. Подождите. Подождите, разберемся. Минутку. Значит, пожалуйста, не пишите мне в личку. Уважаемые друзья, имам, где тот парень, чеченец? Блин, это... Прошу вас прощения, во-первых, за мат. Уважаемый мой друг чеченец, пожалуйста, не влякайте. Я вас очень сильно прошу. Значит, со всем моим уважением ко всем только что дискутировавшим. Значит, пожалуйста, не говорите такие вещи, чтобы здесь жалобы кидались и так далее, и какие-то там начинались уголовные преследования. Здесь не все люди живут в свободной стране. Да, один вопрос. Я вас очень сильно прошу, сейчас это сейчас по-взрослому. Все сейчас по-взрослому. Есть люди, которые живут в Российской Федерации, здесь сидят. Есть люди, которые кто в Казахстане, кто в Европе, кто в Америке, кто в Канаде. Друзья мои, в каждой стране разные законы. Здесь идут разговоры, из-за которых могут быть очень серьезные уголовные преследования в определенных странах. Вы знаете, о каких странах идет речь. Этот парень вообще там пришел в Бельгию, сказал, беженец. Его сейчас за шею поймет, в любой момент могут выкинуть куда? В Сибирь. Вот он, это Шамиль, это он не понимает. Я-то понимаю, это он не понимает. Я-то понимаю. Он-то прекрасно это понимает, но... Брат, Слушай, минутку, дай мне подождите, сказать. я закончу, а то я сам сейчас выйду, все, выключу к чертовой матери. Выйди, все. Все админы, я думаю, со мной согласятся. Пожалуйста, давайте я закончу, договоримся об одном. Значит, 99, там стреляли, этот пришел. Пожалуйста, не говорите, я вас очень сильно прошу. Это раз. И во-вторых, прошу вас без мата. Опять беседуйте. Халал пусть будет вам, друзья мои. Халал будет. Это чеченцы создали. Если у чеченцев есть вопросы, особенно в таком серьезном деле, как духовное здоровье нации, духовное здоровье и так далее, конечно, братья мои, я с вами в любой момент, я всегда на вашей стороне. Пусть будет халалом это место для вас. Пожалуйста. Все, я закончил. Спасибо, что выслушали. Спасибо. Да, один вопрос, я ухожу. Я просто... Один вопрос. ЛД, освободишь. Там минута освободишь. Маликов. Вот ты знаешь блогера Тумсу Абдурахманова, который уже на протяжении 10 лет почти что приехал в Европу, типа ему дома не дали именно религию исповедовать, что у него борода не такая, ну, басни придумали, как обычно. Но не суть, это другая, отдельная личность. Его мы спросили, как ты считаешь, именно личность спросили. Мы понимаем, что считает умма мусульманская насчет этого персонажа. Он называется чеченцем, хотя у чеченцев подлость, мерзость, даже по отношению к врагу, кровнику, который убил своего отца, брата, сестру, без разницы. У нас считается самым подлым, мерзким методом убивать человека из-под тишка. Так вот, ваш герой мусульман, который посягнул на честь, так, у которого нету, кстати, ни чести, ни совести, ни стыда, вот этого пророка, так называемого шарлатана Мухаммада из 7 века, бедуина, который оставил всю эту аморальную, мерзкую идеологию, который может женщин насиловать, детей, женщин, спящих убивать. Там целые главы есть, нападение на спящих многобожников. Так вот вопрос. Шамиль Маликов, вы считаете себя мусульманином? Вы относитесь к этой умме мусульман, которая считает своим героем того, кто убьет на так называемую, в кавычках, честь пророка, которую нету, кстати, посягнул. Вот этот учитель просто показал
карикатуры уже приготовлены, а не сам их рисовал, сам их там напридумывал. Вот этот человек, Абдулла Анзоров, он не чеченец, кстати, он ни к какому тейпу не относится. Так вот, вопрос. Для тебя лично человек, который совершил это мерзкое преступление, является ли он для тебя героем? Для меня вообще не существует понятия. Я в Коране и в Сунне не нашел герой или свобода. Свобода И мы не Коран, не Это мы одно. знаем, не, подожди. Для тебя лично является ли его метод устранения Нет. того, кто не согласен с пророком, Нет. геройским поступком? Нет. Все, у меня больше вопросов нет. Смотри, во-первых, я 20 лет здесь живу. Все теракты я это критиковал за ВНТМ. Когда еще Ты до этого- критикуешь тут, не, подожди, ты тут критикуешь, но призываешь дома, лорд, патриот, ты призываешь насиловать хотя бы нет, наших родных. И как нет. мне тебе верить? Дай мне Ты призываешь, сказать. вы же зарезали, твои слова, вы же зарезали 2 французов. А Почему тут вы не даже не режете реагируют. этих чеченцев? Нет, дай мне сказать, Почему это вы- не режете это твои слова? Почему вы это имеется в виду? Почему вы не режете этих чеченцев? Нет. Это твои слова. Слушай сюда. Это твои слова. Слушай сюда. Это вырезка. Я Твои сказал, слова были. хотя бы реагировать надо же на вызов. на Вырезка. Я дискуссию и так сейчас далее. Это обратно. вырезка. Послушайте. Это Зрители, вырезка. Я говорю, слушай, послушайте. если я... Нет, обратно послушай ставлю. Пускай зрители рассудят нас. Послушай Я ставлю сюда. твои слова. Послушай, я тебе Я отвечу. ставлю... Не. Я сначала ставлю твои слова, вернее, и пускай зрители рассуждают, были ли это твоими словами намеренными или нет. Зрители, послушайте, это тот же персонаж, который сейчас с нами Хорошо. говорит. Подожди, почему ты боишься? Подожди. Ты это же Полностью вырезка. ролик потом. Зачем вы вырезали? Пускай люди рассудят, выключите. Почему вы вырезали это все оттуда? Ребят, спуститесь на землю. Когда пророк, алейхиссалам, здесь оскорбляют, вы 2 французов зарезали, а своих чеченцев почему не режете? Пророк, алейхиссалам, здесь Это уже оскорбляют, статья. вы 2 Это французов статья. зарезали, а своих чеченцев почему не режете? Это Вот статья. монотеист, пророк- я ему объясняю, монотеист. Да, давайте люди, выключай микрофон. Подожди, Малик. Шамиль, подожди. Пускай люди услышат твои слова, потом будем рассуждать. Да, выключай все микрофоны. Хорошо. Смотри сюда. Пророк, алейхиссалам, здесь очень плохо. Ребят, спуститесь на землю. Когда пророк, алейхиссалам, здесь оскорбляют, вы 2 французов зарезали, а своих чеченцев почему не режете? Почему их не ловите? Все это по духу. Почему вы включаете? По духу. Я не понял. Где еще Минутку. Шамиль? Значит, извините, я выключил. Подождите. Я разговариваю. Включи ему микрофон. пусть послушает. Минутку, пожалуйста, выслушайте. Значит, пожалуйста, базар не превращай. Шамиль, выслушай другого, потом ты говори. Шамиль, пожалуйста, по-братски, давай нормально вести беседу, нормально. Выслушай, он тоже тебя выслушает. Клянусь, я его знаю, он выслушает тебя. Тебе есть возможность говорить. Никто у тебя твое слово не имеет права отбирать, если это не мат. Да. Просто дайте мне Пожалуйста, 33 выслушайте секунды. друг друга. Да, я выслушаю. Выслушайте его, Да. вы ему Нет, скажете. сначала мы слушаем запись разговора скайповского Шамиля 33 секунды и 39 секунд. Потом люди, которые тут находятся, рассуждают, говорил ли это Шамиль или нет. Я поставлю. Просто никто не вмешивайтесь в это. Давай пускай люди послушают. Окей, ради Бога. Ради Бога. Очень плохо. Ребят,
спуститесь на землю. Когда пророка, алейхиссалату здесь оскорбляют, вы 2 французов зарезали, а своих чеченцев почему не режете? Почему их не ловите? Почему не объявляете розыск? Поймете, Хамза Дилимханов, патриот, лорд, к вам обращаюсь. Ну, что мне сказать? Срочно найти. Извините, можете остановить? Пожалуйста, Срочно пожалуйста, найти. остановите. Мне реально клянусь. Дайте дослушать. Почему вы вмешиваетесь все время? Давайте закончим. Лучше люди должны этот разговор услышать. Я 100% уверен, что рассудить должны люди. Антитеррор срочно найти. Антитеррору и его окружение. Найдите чеченцев их. Узнайте, откуда, с какого тейпа, и давите на них, как обычно давят кадыровцы на ваххабитов. Почему не давят на тех, которые оскорбляют пророка, алейхиссалату вассалам, из религии ислам? Ведь когда Кадырова маму задел старого быстро убили. Тут где начало? 1,5 года уже, как я с тюрьмы пришел, так без конца издевается над религией. И на шариатский суд не приходит. На суд Нохчала тоже не приходит. Теперь задай любому тут присутствующему вопрос. К чему этот человек призывает? Как к чему? Я ему говорил это. Я ему говорил Убийству. позавчера. Он призывает к убийству. Я позавчера, весь, вот клянусь, вот честно, позавчера зашел к нему, я, там хулиганы были, не успел ему сказать. Скажу, Шамиль, ты не делай такие вещи. Клянусь. Могут подтвердить, там много людей видели. Раско может подтвердить. Говорю, не делай. Блин, ты и так беженец, ты и так тяжелая у тебя жизнь. Не делай. Не понимает он, понимаешь? Не понимает. Он вообще не понимает, что он делает. Он дурачится. Дай свое оправдание, пару слов скажет, что ты можешь сказать в оправдании. Это призыв к терроризму и экстремизму в демократических странах. Ты вообще понимаешь, что ты несешь? Алло. Понимаешь ответственность этим словам? Религии на уровне. Скажите, это кадровцы, я имею не Аллах уважает, это французы. Короче, Камил, hazırlıksın. Ya Tumsu tagiachun, ya Ra tagiardin düçük sa tagiachun. İç Kamil şaşdin Kamil da selhandin Kamil tağın yolda tagiachun qanu atsalek ta. Şayn luboynak hadiyu ale tipi al kazbi vetik hoş oldu. Tsari Kamil yurdoy soyachun tag sent lochun. So tagiat horşok ente buel. Vetik düd tani Цар шашсалхандино камел таан цар югдой сота гяцер шун алга сантилочун шайн лучун тебе агашбеш шайн лучун Кает это да асамо шунах кает душок движение Зажимает скверчуа, хумела, хлеб мадишу, инц. Ты пиал гажинчун, канал чу, да дуедуй. Цар шеш селхандин камел дуй, вайцаны да хазитын. Хар камел аадини дина соцу камел тяу цар оли, сота гяц окшун, дулош, да дуедуй, любой канал.
Ой, кыйса маят аша, единственное. Дерец, абак, та каруаша мацур. Каруаш Да, вац. не могу. Ой, что он, весна, Şa Afganistan'e zer internet dayak kan so bitti internet yat Afganistan'a mitwawiye abak. öyle, on taha öyle, şurası, وين ديس نقر أباك وين ديس نقر شو قال ما ألر ديل وقتور وعروات ست ساشقو شو دي شو بخشة دالج هربوسو دين ديت وحش شرق بقى داق وحش تقر وات وجه بخشة مش دال شيشة تدلق ال Bak sen bak geliyor. öyle marş ekol ki kettir esvana etraşa, miç kaçı. Ne çalış o, سقط شو سقط ne شو çalış o dikir kanal zaten ya. اشكال تكي عام معي منه أباك تكي خا ما اسم تعجيم حلقة ولولر اسم دو حلقة ولولر وتعجيم صبر ده ديشلير جو قطر سمو ده ليرتن ده جو سمو ده ليرتن ده تقورس خليفو بديش كيش اديش وج بوهير وش قيتا قيت بد اجرو ودش جو دي كير زم نو ني غمال ده تنت سألهم ده ديست sur desit alktona. Цаалаша, элдат, цаагерой ватсакер, кетио, нах призывать беш, нах келкис хэч, дуй, алиёш хакарчи, дуй, хош ца тагиачон, дуй, это сейчас действительно юдиц, это, хош нах призывать беш, ца жертвовали нохчи буй, юго бяхбо, Европа, жертвовали, моссо уркхол, дуй, лир шуарум. Ne sotsietolo kudu han asnaosti ladu su čujaks bol nakti bat. So tarach o tietvalch. Ale, не знаю. Цедура, бак, сводитендол, камел, да? Сводитендол, камел. Чина, жоп диет, ну, эдли, по закону. Амалат. И тагия, и вообще даял умела, да, скетё. Камел, да, диндол. Нохчи, блядь. Это الساعة ونرشين يشدات ونخشى لا سردا كونتر رزيتك ديرمانيات دايم بيت شو آخر دوش تو قرشادو قميوش أستون دواش لوقش ويبش بوي ونخشى بوبوخش بش пусть на этих чужих ошибках, да? Учится, бая, учится. Примером первого кое تحقیق ترقو Цунте макало он раз макало астон то сочится он что двезал что это ну грош астон чатуш я хочу чтобы в любой демократической стране цега цер дол низма цан ше двезал бат цан террори чта дидол низмаш сей чу террори дол тагой тагам я цари пришмандов астон те плюс سيك تير حتى لو أنتو يسويقع فيديوز ونوكي تير حتى مكالو حمبو بيشو عين تقو دوش ليش نشوز تيا إتاني بخا إشاس شون خا إيشو جنا شونا إيغويتر يشون شادك دحوزي تردوشون سون تعشي كوياشون قميل شتدين تهلا سجور دوزلو فلاش شاك دالوريل شوشون أس ويسيحتي نشون وقوك دين تهلا تولت يا شابش سجور بوي إرهبات ستامبوي سجور بوي Это paimars un pedofili sunat imadui. Nu, žai gina kas hualats un ala. Visiet olsun oimata, qiechmata zavishene. Flash kopyashi nashun shagi nashun. خليف ويدعوا خالص عشوائي وشو تصور شو kanal doyuş. Čujene? Dukhan moja video koji će ne huzdi uzmaja lasu. Nela ma jasajecun.
مش خاطر تاخذ شيء دبيل بقى som çünkü de gelir on prekido slangan distriten debil işte böyle ne Yoksa soyulursun yolculuğuna bir yaşayacak çok soğuk. Почлан кассетниц психиатрии чего мастер муатсонсон. Bazı deşton çuçu ağolağırdı. Terörist, ekstremist çuvu çulla duruşkom do. Ах, дом цел, ца мой, тарват. Бурсаковат. Иза мой. Подурочка кассеты. Аж кажется, дом дат дела самый минимальный путь буквы. Акрошу а. Катастрофы устраиваете, говорят. Фальшивых аварцев изготавливаем. У нас цех есть по изготовлению фальшивых аварцев. Два цеха. Один в Бельгии, кстати. Шамиль, вот все-таки вот эта твоя двуличность, про которую я говорил тебе в начале, она постоянно вылезает у тебя наружу. Вот я пример могу привести. Давай. Вот ты про Советский Союз говорил, поносил его вот по-всякому, там и так в Советском Союзе там давили там, но ты забываешь одну вещь, ты же аварец. Твой народ в Советском Союзе был в первых, как бы на первом, в лидерах. Вы вывели вот в Дагестане полностью, как сказать, и власть, там и все практически. Вот тебе-то ругать Советский Союз, я вот не знаю. Вот это получается, ты его ругаешь, ну а там как бы в душе, вот, имея какие-то другие мысли, двуличность называется это. Тебе вообще нельзя ругать Советский Союз. Он тебе все дал практически. Ты мне в сердце заглянул как будто. Что дал Советский Союз, что дал? Тебе сколько лет? Ну, достаточно, чтобы свое мнение иметь. Слушай, Алтымырзаевте Новочуртаха, вин совхозе. Я пахал, мама меня таскала в этот виноградник, чтобы ей помочь. Целых 2 гектара вручную мы прополка, подвязка, 7 операций. Бичевали. Мама, я говорил, зачем нам это зарплата? Сынок говорит, если это не будем мы делать, я на базаре суббота-воскресенье яблоки продавать не смогу, говорит. Меня как спекулянтку заберут, говорит. Я должна, говорит, показать справку, что я в совхозе работаю. Из-за этого у меня детства нормально не было в этом долбанном коммунизме. И этот вино шло с Хасавюртовский и Аксайский винзавод. Самый дешевый шмурдяк готовили из этого винограда. Рекацетели. Понимаешь? Это харам нам было на этом работать. Заставляли. И нам дали 4000 кредит, чтобы дом построить. 4000 рублей. Жили в палатках. Маленький был, я камни таскал. В 75 году, да, вот переселили нас в горах, там землетрясение было и так далее. Я ничего счастливого не видел в этом коммунизме. Я был октябренком, я был пионером. Я вообще толком не знал, почему я должен галстук носить пионерский. Я был комсомольцем. Мы жили, ну, это сами коммунисты, может, хорошо жили, чиновники. А простой народ, он должен был бичевать, как это самое, да, и никакого там это самое не было. Коммунисты, у них и в Кубе, и везде зоны отдыха были. А простой народ должен был бичевать, какой-то 5-летний план выполнять. Ты же мне сказал. Спроси у родителей, что такое коммунизм. И самое главное, и учиться, и Коран, найдут дома Корана, все хорошо. Субханаллах, в 44-м или каком-то году мою бабушку за то, что 3 кукурузы домой взяла с огорода для сына, для моего отца, да, то есть. Non tipo قطع بأكداش إشتا كديرس كأتيش بولشتن إشتا تيموتيني كديرون تيدين أحمد عجنتي دادي لوق солично. Полностью. الله Путин أخوات любят لا أسم Гитлера. ده الله أخوي سونتي دادي لوق سو الله أخي قرآن تبيخ لوق سو على تبيتي لوق سو دو مدرديش вообще со вещь вот арбой закончни российский закончи цанишсан.
Это и بقول شركة خاتان وشو بمبر دعون بينا درك ده اسم ده بورس اس حيوق ليش ده بريتنزيات ترتجع اي شي برستيتوشتي خود ده شي فويس بشتي до метод дохлой селедки олцем как габашный прием Похуй, пофиг, да он, да, абсолютно. Это дитер, вообще, ich nicht лирки, вообще, классик, кадыровский. да خذها полностью аркелуотнак типа халичность и то есть бизнес типа кадыровский будет типа кадыров هم اسم كديرو واتسكو اتسنج سرازو دو على خات ديشتك داجو خضر هما دازرون и обрату бошол ай игр шмака ватс иш короче цун хума лишил шуй хо хакуратер личный он ишайл хардиц диштек хада очвол и игр шмака он хахум алишмо хоцавала баун асам вообще дебо иш цун временно и игр шмака хот ихватен он халифат путин سونا اشت временно تخوات نوي قدر كوي سون سايات حسن اشت هم عليش اتيا لدوش مدري قيتو ده بو هون يخل خايف بس قيتر انه تركه قيتر så sanna etnasikt det är vad det bor nej ha tror sanna att det kreators det on del rese bo bo såna han såla han såla så قدا كرتنا قوش داخل كدو وديش ليلن دول خمنا بيش بات يا كدير كار بات يا شمونسور يا بوسود ناخي بو بروستيتوت كشيات وديش ثاني خمنا بيش بات ناخ ثاني خمنا это سون ايش اوبشم توخل بو سون دين دايتنو قي الله اخوات كرتنا كدو ترونتي عاشق اي وات اتون دابا شوقسو ولو جليت ثاني это цон вообще Аллах я пусар хам я шватсо са и али шерч жо али шочак ца олицер Аллах хаша иш чокан толари ца тронт малик шмет да ца ует малик штахум шукцен гонда ца арас югар цадицит уже да это нахалдиш дари ши дермо гучтаяк это ца ниц бол шуй Аллах чон юкар ца чо уй чуха чуя шватси волосате حجاب يا أخي يوني وبلو يجمع فرديتيو تا خويو تا جمع سكسواليو تا زودا تجيات دوك يبوسوا الدنيا سو تونتي دادلو إتجا بقى ولا بوهنس ديل بوس هون دالش سدايش ويش وشول ديل وات سو تنو ويش وات سبقوا بو يا إمي بولني براوا سدايش قولا قولن تار بيش بوش تير خصم نانوي تير يعري تير زودري تير بيرش نسيلوت ده مقواش تحقيق عم دائتن وديلخ سوتسويش قطع عمادو خليل ديل بورد قطع عمادو ديل بورد ساري ألدو هم دريتوش دعوة انت دوشتو بوسلم بوشو شنيريري حقيقة باون تو تناخ بباق جوهر وچو باختن ترس تيوخ سيس شيشالينر ياسوي ترووني ترس ياسوي أقولون سرازو قانا إديولك فتحي بوخ فتحي وطوطي دعوه فتحي ورون شيشالين يردانير حي انيال saçmo dat هيتو اي ورون تو ويتشوك dat شيشان قطعم اليرتو وسم ناس تديت ناس تبيكيا نوخشي شيشيش واش بالواش قدك داش خلاال dat هيتو اتساحة السنجردو إيثان يلدوت دو نوغي تحن حيالات وش تسولي تسال ليلين غيردو dat نوخشي داش سوخا الغيرشاني записят до это сун никогда в жизни и тейпом не то что шич тейпан лулкула а тейпан яца сун таузам ала хаиштан хиечтат халкинусо это и тейп шнериш миш халкинусун цага муслим СС бошол шнери үш болча цергыл гырды юм дахтум цуа бошнеру кысамайлер шен хуштер иш шокачи кыдыгы так إذا تومزو دا تكتولر دو شيء دا تكتولر دا تير قدا لقون دا تير чувак خيتن дабел бол تومزو дает нам полное право говорить что его этот выблядок это нохче его аша нохче его больше я хатагиот мы Томсу да нагасан
يقامل يوخسو يتسيتي سو جرمانيا سو تانيا لاتش ليل شوات سو لاتش ليل وي شوات توم سو واش بو بريشمان دو جرمانيا دستا سايشتا ديرسكي قامل دوال قياتش سقيات شجار قامل تام نايوتو يودو قردلا تك بورشا مخيلسو سو سيقامل تي غلطة واقع شو مخيل تاعتك بورشا Are قامل دويشون داغشتي غوردين شون خوزيتر دولتون چوا ساميالدو هر قامل ليك كليبات سويك تدايتا تومسو هو مرسيدس تيخين 140-150 тысяч евро душул هو Европе заправкши рекламе шехкушу ас хон заправкан ахчало хотагио цуми о за ценчуч чуирш цокалцент доро холи Hochkolzent Holibos, also Prostitut Kommandos doldi, tak borsha ya toy humshuch lilshul. Hona itun hum khaari, hotagelari on Europa ist hundu khaari, tag shetana de shide hal plan towisha wichin, och chwa приложение телефончва. А заправкшку ашмеш хайжу шват. О чва хай такер алгы дүйнө цыга мах хогыр бу приложение телефончва. Нето Satana euro 51 центов سي البراق باك علوزن زون تليونتي ابلشينين هو كيرنخ قي هقل دورخ اعسلرك دوت دات سي البراق شوال سي البراق بولن باك علوزن وسم ديست ادين سم ديست ديفيد يورو وسم ادين центов это هو гауно омайрил хадаху ятан короче да чиерзи yok дайерзи вообще ходучу Европе. На ханшенца экономия, хомовац экономики итеш 1,300,000 $. Ах, что да это ну. Русский Иван, а хозяину, цу. Хоху ценч, хоху еврош, хоху экономики итчу. Что цалек так гет. Что так хе чугладу, хинчулт я чугладу регет так. Nochtjem hette jatschone. Und als nochtje itzel audeli itzel daelhum gelishiat. Shugladush Allah rez heli. Way sharipa twaturi. Nochtjem dieza way sharq dibo shul li shashi. It's del woqlor ashon chawo yoqshon way quellanchon sarba ol dels. Oqshon jukch muazdar dirdushon. Soto deneta wala asay chwa duezel bushun it's homanda irbin ketchbin woqolchon tidilan deqar dushunas sodavel metkla hainti asraz kich takhalit asamu ketchin ke ish tqitsa ketchunna ta iz deqar har qachur dachun har qachur da ardune mel deq noqchi qam da diyishdu noqchi kultur noqchi traditsiyash noqchi muat noqchi et noqchi mel dol huma her dünyada her qamnash mel der diyishdu her dünya onkar her dünya barx miler chut de la toshita dat pedofili shena wasi yu'ti janul I paymara ash tontot yoqar ash barx miler ad muqabal ya pedofil ash mayer dayita todaysh nanwashwa toyijesh vejesh Troduz lok obalirios ублюдок яц аш трона хин пацун тешо поемар. Аш тродайш мамбях би her gavnoyi her şey poemari bo. Todayş neyş mayer yer boş tomsu hakami aldı çu hada tak çalır tobiyak bat. Todas toçwatsa hadas magendo buerş dot qamel daytan yeduch nen hoşkavij naso de hoşkavij naso sunca hada bo tagiot khumno chwa dit magen qamil ser tani chwa dit tageza shichi شيء عياله ما قدوشن في البوخ da asem sun tageza so tsanu so duezel so danan so ishwash te so chumialon so devishi neshi duezel tsen buit khumna tsel gut чучва ицел дастам усел буэршдо цхамел дэш сун цагэз سايشي ونياو مكشونا بدو بدو شابار جيموشنا دوندا ان ايجن حدوش دوش چوا باس ايجن
Да. Да, так Он что убил. söylüyor. Да, норче мат будет söylüyor şu an o eğer. Del oqlora diyeceksin, norçe düzelşkam. Del vozlora diyeceksin, tonça içel buerş dot, usal qamel daş, tonum çağızı. Şu mulş tonça ha, nois tonhurum du. Ta problem yatsy. Şu şadol dilaş du, noch Europa, norçe do el hadahkan, şu bed'ajo söylüş norçe qom duqya, norçe qom tsitya. Шайбин бахмаш, шайбин эттуанш, и полностью пересмотреть собой ты что? То действительно голубой шалдайлхум шишу. Астелоцер душуни. Голубой ши, и что диняма бахшу буэршду, сюле бид, сюле дин алар, конах тодайш, бид ажиох, сюле дин дуй, аш из дирбенте, меркелойч, 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 меркелойч. Тодайш 150 лет шей, дабэши хушия. Her şey söyle dirmo çoğular yok. Avrupa şu amele kanı humşi şu şado dila şu perismatre doytor duşu son taşıya koyar. Delbar. Hadi bekme bela. Delbar. Soşa zukur daş boş dayılhum şu salla boş xerşlik doyon soşa eldati bu. Derdo. Un xezitu edüç xezion. صوت سلاح زياد شو تعرف خيط صوت ديسيم شو حق ما خيالي صار مسألة دويتش دويس سلاح Sadit صوت bari. ليريز Bari. صديت البورت صو إيش شو خاش بير دالو مكش دال بوصل بنيع دهت بورت صو دا جودي просто ответь صدي ليريز он просто صو كاجر ответь واحد يحتاج شو И асбо гудуенти. Алла, ладола. То есть это человек, как обычные чеченцы до 90-х годов, там, молиться, поститься, там, Богу поклоняться, себе в сердце какого-то чеченцы Бога создали, чистого, назвали его Аллахом и поклонялись ему. Но сейчас мы открыли ислам и понимаем, что этот ислам никакого отношения к тому исламу, который создал мой народ когда-то в себе в мозгах, не имеет никакого отношения. И мусульмане нам это доказали. Сегодня пришли с Кораном, Сунной и доказали нам, что наши предки были мушриками, не мусульманами, суфиями, бид'атчиками. А гей считается лучше, чем бид'атчик. Поэтому лучше, чем по исламу, лучше, чем наши предки, геи. Вы представьте себе, братья, голубой человек в исламе имеет право на покаяние. Это грех, страшнейший грех, ужасный грех. И то есть он лучше в своем положении, чем кто? Чем нововведенец. Валлаху муста'ан. Насколько униженное положение этих людей, валлаху муста'ан. Если я не ошибаюсь, это был Исхак или же кто-то подобный ему, когда, то есть, предостерегал от кого? От Амра ибн Убейда, хорошо, то есть, который был из предводителей му'тазилитов. Один из присутствующих сказал: поясни, твой сын, говорит, с ним общается. И Исхак или же, Аллаху алям, кто-то, то есть один из табиинов, разозлился, разнелся и пришел к своему сыну и говорит: как ты смеешь делать подобное и предавать меня в то время, как я, то есть, предостерегаю и говорю то-то, то-то. И начал, что он даже, братья, сказал, что если бы ты выходил бы от какого-то гея, хорошо, человека, мужа, то есть от такого человека, если бы ты выходил, то это было бы мне намного любимее, чем ты выходишь из этого дома. Потому что, братья, это все вещь, за которую ты можешь покаяться. Мое отношение к вот этим вот обрядам нововведенческим, оно не для... Если оно кого-то оскорбляет, это ваши личные проблемы. Вы должны знать, что отношение к этому негативное. То, что вы делаете, является обрядом нововведенческим, запретным в исламе. И для меня любой человек, который алкоголик, который наркоман, да кто угодно, он для меня лучше, чем тот человек, который совершает обряды зикра, маулида и так далее. Потому что человек, который наркоман или алкоголик, он наносит ущерб лично себе. Он совершает грехи, нанося ущерб только лишь себе. Да, он делает то, что запрещено, но это является меньшим злом, потому что тот, кто совершает обряды зикра, обряды маулида, это тот человек, который посягает на религию Всевышнего Аллаха, и это гораздо больший грех, чем пить алкоголь или быть наркоманом. Поэтому мое отношение к этому, оно таковое, нравится вам это или нет. Поэтому мое отношение к исламу точно такое же, как к нечистоте. Нравится вам это или не нравится? Zukur mol deşlik, dayılım süreçte bakso bu muhyeto. Yuvarı.
حاجة Говори, شو زتنا говори, واتشجع Ебать. إيش شو Говори. تحش بير دردر بوسو بور سو إيش شو قاعد يخ تنا يخ شو لغات سو شيء صبرده مثلا صبرده هو حاجة عربو شو خبو حاجة إيش ده نوش موت بوت عربو بانيك حاجة سو يو شلون المارع بوش بقدر شوي يلعب لقاسم خيال وشن سوي بون محمد حيزوت شنو شن مارع يوتشي قدرش مهر تاسو تصير ماري دو خوردون und زودر الشيء برت باتسر يشمتي يشمتي وقدو تبدو سردون ايش خلاري السبوش احتى او بيز ايش سان تسلك تسخيت نسون زود احتى او ما هو حسب زودرش قدرش ها زيرت اقمون ده ايش دخن سر دوتسك دويتس دويتش شيء اوبت ثاني هوند elçe زوت شنو انت عجلا تو سير دولتشا o Çinli bu bir tane duhoğu bu ezgo bu. Und tagut sa elçe zut halk at Erdoğan. Sa oluş sa Deutsch sahir mı da etmer Erdoğan. Da at aş sober ida da Deutsch don tan. Sober khilsa diyişsen. Sober lamasın dizler du bodin Erdoğan. Sundere sober khilbis ay sober götan مش da nasıl olsa da o dünya diyor. Her çöve anak melodi ve politik. Assalamu alaikum. Aleyküm selam. Busol deniz lüştü, şu anda nafçı humus lüştü. Ya sapıyorsun. Ne işte duyuzum nohçuma bu sur biz nohçuma duygusuz dik. Ve nohçu estoş madas bu sur sen hinten gasen yerlere ize yıl etneşeni şets admış ve nohçulu din sanet. Busol den ya şiçyale meg voşvel çveşizu dialo meg nohçun negi. Hacala ize ne iqidu Pedasler, poemar yani modu acesta olun. Poemar şey değişi ayalin. Pedasler, poemar sunnet du. Nohçun negi. Ta nohçu oyzuşun şey değişi ayalin. Tamam, dikkat tamam ans erşun biyakmen bila. Hacala ize ders tunalet sum eldas poemar stam eldas ve tsulli tunalet sedi çuladu. Ho rışilat yah ده الله وداية آية دو الله وداية آية دو شيء ديش أستونان سيانين البايمروي سون بياتش أيتبول بالشيء عربو يحيزو وليش скажи о Мухаммед мы женили тебя чтобы вы не испытывали никакого стеснения по отношению к женам бывших ваших сыновей آية دو موخم دات شو علاتك آية دوق الله وداية عنقوش دوتشا تقطع همش فندوتشا دير دوق الله وداية آية دوق ويمروش يديشي وعيالك سم دوسن آية دو سبيتسالنا داية عنقوش دوتشا إيمن الله خوش نيور إعداد دوق شجالي ترقل آية دوق الله وداية عنقوش دوتشا وناخن قرزنا شفتان إفكاو شوا So görürsün şu esi kamyon işte madde ne olsun. Aynı hoş doça Allah o dayten ayet dolça hundunta. Ya mekştu ya ders oran da. Allah o magin duk şiye değişi ve ayalu. مش هذا سبدا بيحمل او وسخري تاع سبدا حق شو هذا هنسا الله ديرس ماجينا الشو ماجينا نو الشو مبوخ الشو بوخ ماجين دو ما يالي خينك يالي هون علتو تخنا وسمغر شو اشتعيالي تلبس يالي ترحما دا الله خن هوش تو الله تو بايمر ويالو تشن سمغر شو تخارتن سبدا حدا دقوار حدا حدقوار والله بالله تلاي محمد بايمر ليل متك شو سوس يا ربي اتا نستنشر عن موسى دير دعينك والله هنا سير ارمي حدا كان هنا جوا واتم سميسو باقي دون خيني قال يبو قتايبن قال يبو وده يسبر طيالي ترحم بايمر كنت على تو تاخيرنا قال الله لا اله محمد بايمر سيح اسراور موي عدقوار هو ايه دوقس بانا شو بدي بايمر سم ايش دو بيرا دالين بايمر سم ايش دو بير دالين بريستا شو حديث دو دستورنا صحيح حديث دو بريستا شو بخاري صحيح مسلم دستورنا داتلاتي بخاري مسلم دستورنا داتلاتي 6130 حديث ديشا بخاري مسلم شو 6130 حديث ديشا محمد بايمر عايش فانك شون ديوشو
لا تعديت ناتسال تعوش ناتسال عايشة الشغلة عايشة الشغلة بخاري مسلم دستورنا 30 حديث دو عايشة الشبنتال بيخ استوى بخاري مسلم بيخ شوي بخاري مسلم 6130 5133 داديش 5100 داديش حديث داديش وأر عنده وقشوسة وده حديث يا بخاري مسلم حديث دالك أسخط في أخي شو بايمر سو بخاري مسلم شو حديث دال وشو اسمه بيحوي خديش مصدوق دلدو حديث قرآن مصدوق خديش مصدوق أس أوكي بايمر ويل يا 50 60 لت دال شو ده وران دازين دات بايمر ويل يا 220 لت دال حديث دازين دات خديش دون حون غايتك دستورنا دوي داتي تحقيق دو بخاري مسلم حديث تبع شو موضة والله نه دي بونو تو مس تاجم لدو دا لدو هادو دوا الويت متسويتون دا شادو انت ماتيماتيكي رشوتين ايش اونيادن هردوي وجدوي اخن اتخين اخلي واش خلي تشوو شو خن خلي اذا قردش دون بدروستك ما يتقادون لا خديج اكاك انت получается еще дуй доказали уже историческими моментами да где как что она была подростком так что она суирду естественно дон так بخاري مسلم بلا ولا не то что она совершеннолетняя уже بخاري مسلم سن ايش خلا بوخ حسن دوح الوال شو تصير حديش اترت ولا ايش لازم ده تسقاتون دير دوق حديلا 6130 حديث حديلا بخاري مسلم чурдон достоверный حديلا قرآن داتي كروش واسخي ديوتونا سو 32 حديث مدو достоверный он ايش خلا عشان ديك دود الاستونالات شي شغلات اليس هم على شي شغلات الا تعاش نوقتي وي تعاش يديشي يعني لرت لرت تعتغلي وي عادت شدو وين مكش وي عادت that's why بوسب دين دويتش تو بايمر ويتش تو بوسب دين بوسب دين داتي بوسب دين يعني بايمر لرت تعتغلقش يديشي يعني نولتغلي وي نوقت شو قعداتي لرت وين دق بايمر هوند هابردي دقز وين دق بايمر هوند ميجا تصير شغل خدو اربو شدو تصير غيل خدو شدو دو تصير عادت شدو تا خدا ليلا شدو تصير بويرش دو دين الديني عادت شي كيك ما ديت اقادو نه صبردي بايمر ليل نجا صبرني سنة بايمر شويه سنة حل ايشتو عادت شدو بوخ برستا ده بايمر سنة دات عادت شدو بوخ عادت شوليو واستوندر خدا ليل ده شدو نه ايتسا بويرش دو دين بوخس قياس خوير دتين اسا منتا نوت ديل بورس هرشا او كمبيوتر بولش باتي چوا هوشن انترنت چوا نوتشن گرزن في ساخز دين ده ساخز بايمر وچ ديل خو تاس وگا بويزن سيم كارت دو سا چدول شوش چدول اكاونت داشتو ليلر شو سنچور سير داس هوقرگا قنوچن تله gütütürüyor şat انت ايش بعدك دا گوردول شتو خو دنيا هورش ميل ناخيا Как мастер Угуэй Бая из Кунг-фу Панды. Маршал Душик, да бед ты хилмас, я кумбил. Салам нужда, да, знаете? Салам нужда, да, знаете? Салам. ايش حاجه يا ابويا ايش بدي موسى احفينش سلام الله. ها؟ احفينش سلام الله. احفينش وين يقع باش احفينش سلام الله يعطوه. فينش بوصل بات اصلا شو تساعد سوا ايه فين ده اللي شو سلام ده اللي شو سوا موسى مش كمبيلا سوش دوقت انسا اصلا من هنوخچو واسو هنوخچو ده مو اخذ هنوخچو مارشال دو موسى ديلي مارشال موكش على التمكسن وبوصل بنعد الله السلام عليكم بوصل نوخچو خلوش مواس خليتشي
أعداء قميل دي تصدق نه از موسى از لرد دوست قمي على قاعد سانجي تساسا دين ديرا دات قمي بوخ بالبو بوخ تصقصون عادي أشتغل قميل خشادو حديث قبل دي شو شو هوديس دي اسمه آمنت بالله تطيق دعدولو شتو سو قيت اسمنز نوختش حاجة نوختش شيء приветствие да я концанер приветствие лило и шо ногти приветствуешь я это ногти приветствие я не салам дал дие что дер дат нохчич вон والله بالله دوق чого дер оклора дат нохчи дэш вон тигилном дат деле маршал хил Ассаламу алейкум. Я не признаю это чеченство, это какой-то бред. За чеченство. Муса, да, хабарде бусалдин хадал хулил дур нохч. Давака. Это вот это из Дамова, мы не хотим никого. Но бусалдин хакач нохч хулалар. Вообще я мет тади что да. لا ديال خذا ديال خذ موسى عويل خم دو خذا حذكر خويش وات ها نوخ تاني قم نا ويش وات نوخ خم بو اسمها ذكر فلان خويش صوتين نوخ حذكر برد ذكر ده چرا ويش وات وات سواش موس ديلر بول نار سو موش رو عوديت Да, собрди, со дело, со Аллах, дело, что был, зикр, нохчухум, ду, он 90%, в любом случае, 80% ногчих вещь, каждый так час почти, вайса, зукурдеш, давушу, знаю вещь, أزا من زو تير هورش حبيس فليش يوش بات وها ما تير جاكا دو أوي تير كوما تبو أسم أرناخ تويجا مسوس بيه بوهيش اشتوي ديش قلبوي شل دابوي ناخ بوي ذكر ديشش الكحولك شنركمان شل داخلولك تقواتي شيشن مرقية تزاهو بويخ غلق داداخ أسم تويش يوروبيا دول شيدا باتقوم تويجا إشتا يستغل شاشتن دا عطية بو شبو توتي عمتسكو إشتا تيسو هذي بو إشتا تعويسو دا شري عطي بوسو بنت عمشي وشقيت أنا أخوله أسا مرش شو خارج ديست خليش يوتي شو بقوة يوتي تونو هو شمدو أسا مرش حسوتو بيزوش دا قيدرش قيت إيه أختش مرش تنباكا باكن تا إنن بلانتانش باتا كل بوسو بنا تار صوتو بيزوش يا عصوتو بيزوش أسم شو دايش ذكر دينا يا ذكر ديش يا مول ديال يا ذكر تلال يا ويرد ديح كم باتسي هيت شون جوش لات بومبات سونم بو سايدي دا سون جنا وات بادي ديش سايدي نان جنسون ساينين نان جنسون ساينين دا جنسون إيش بوتش تار حال دا بودلش مبو أسم إيش قلبو إيش الدبو نحبو بوش أوش إيش ليلت بوش توي كوبوش توت يحسق حديث خليش ورش حسوتو بيشبو ليل ويتا صوت باعش كوفيت هم ناس وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صح درس ده نان بمعنى دينا على قيتا مال قلد الخلش تعصفيسكي وجد نشلش مالتي شري ذكر دش اشتلش بمعنى داس شي ناقص تشوف اي قنش صح هو مالتي ذكر دايت هون خوش دوز بدعة دوی مکشتوتی نویدین یو افادeg ist qit wa ghayr toys nois qit tsakhilch например ist от суманда плац чуа со чур эрверу эл ist wallots multish hu zikr den wallots doy ist is reis tsakhilch is on euro zo ist sanach sevut типа я махват тешиш на пост иш ist mu khuda dil ist это бедра буквально بارك الله فيك. دي غلطوا دي اللي
موديز ديلا بدعة ديش مثلا دينا بوغبوش دي عنده همنش مثلا ليلوش بوشناها انتحا ناقص تل دمجي اش ناقص تل دستمجي حدا ولا عمل ولا باش خلاياتس تاقا وينا دي سيلا وش الله دا القرآن دورسنا دي لو كانوا عليه الصلاة والسلام سنة هادينا تايز وين مسيانا دو ويبقى كان جيمي كان مسيانا دويس تسنديرا تغنى زعبوغ بوش همش تعليل وش خلاها مثلا موتش يوش ذكرش ديش مثلا تعملش تعليل وش سوق ناقص دي مجي داق لا تمجي أجلات تمج داس اللي حق لا تمجون ده شيء الله نعس وش هم أنت حميت أخلي شيات دينا خلي شيات عنا أورد عنا خلي شيات سنديرة Alo, 29. Şu da yaşaştı işte. Şu çoğubakın, şu tehte bitilt işte. Halavel işte, söyle çoğu. Nohçu muat bu. Şu teh bitilt açtı şu. Kıtayirçum havor deras nohçi adat tu boğu şuaynu aliyil ştol. Marketer olsunaq. Jimna gokçun marketere iza xazdik adat tu. Tsundu halvay uma boğu ştat. Ama oşi mahram boğutuş bol tegri zudri marbet balar iza dinan dihol doğuş irç özdu tsundu. Masala hager bir stegri hahusamnen marketer. Yaşiçray oşi marbet balar. Dala hor barş stakanet edilandu. Şeçur zudarşan doldur, üşlar bar, üş ayam bar. Tatanca mahram boğutuş bol teger kter kügş saitteter otsi odoğuşlu. Девиш канта чувеча мукш фаракатна диш я диш шего мышу ол шича ялу мадинду чунгис махин ол шейба авайлов чешнова шнхал доз мадози бо дину мадинда лаха сей вошсан махис исонис бо шичой сулас эбриашба إن شاء الله ويطلب الله ولاش الحل عادة الحل تجمع قيش ولا عاد مش تشوى ده شرع العيال مش ده ويالو اشتغل بيد ويخوش ليس عيال شاتس حتى يكشف في الصحراء هم شوي مثلا عريات كوش ايش بيجي في جش نقاح عاد مش نقاح قيش نقاح تويس الدنيا دي شيء معيقه من كلش هم شيء على حكم كلش ناس ده وش كانت شو مرقيه ميجادات إذا ميجادات أخا شو مش برت حتى يستلا تريد أدينا يسريات نقاسات مولوش إيش يعني أدينا يسريات أما إذا إستونيال مش دوتون ده حال تنقول شيء يستلا ميجادات بوشتها إذا وش ده مثلا Hens aš na polnem seriozi se dözel baču as nohču halki vaš bol. Cergar boerš bol skitam cer kverču šeg dabelit bohi eštug. Na polnem seriozi so common rezo ața so vievieš, šta buju hak. Ta šta žalsan, dakaš vomekš. I bohi ešta. Ne, sober soval sovel. Her dirmo yatsins ashiyuchul. Her se dözelig wait adocho saveshi bersh sayishi bershun dalo meksh dushun san marmaqiyatlash al bogish barkhshra arenslirin sabigam bol se dözelig hayarzish prishmandoksh. Shu opshe shu shash khuli yildo shash khuyut shash sient yadu shash khudash do opshe paniate ishu. شو مش قيج دو هاي شو да شو مش قات شو مش قيج دو شو مش بيخلش دو вообще ايش понятно ايشو شو تضيش وكام حبين بو قيتم ده شو تعالى دول شيء بيتيلت بوش ما درديش اشت شو دين ده شو دين يعدو يتردوه اش دش سنت ان قيتم بس تضيش بيتم بو شو تعالى دول شيء بيتيلت بو Madardich. Що вообще квертен дик душу, що та sta mogšnach, sta jo та адекватний, та квертчу, черепчу, та извилин, що стахом є ішу, цига їстхла, тагам, що ну Hoş plus hiç değil ne yok değil nachher das geht ja was kein Güte zu übertragen muss hiç değil ne yok ahret ya değil ne sadece yok Del da asem, del oqora, sodina o sončua sadol šum duce dat, del sadvezlik duce dat, sa gergal čerg duce dat, sa nen hošk, sa deh hošk, sa tunt hošk, as har boerštoc qamilš, as maksimalne, as da boh, oqeri ta dejjeli, ta honš, sa dejjeli, načalnik, arana uruk, şu boerši otum, şu dine, ta daqtel
نولا ووز نوختي بدعة الخانسون هم احترخاش ومدوحو ساينخاش ده بيت شي ما بيصدوس خمنا وقتك داش تكبر بدعة داش وبدعة بدعة دو حقا جا زبردي أقلدوا بدعة تمزا نوختي غوش هم ديش بولشاك خار خبو عوسيش نبولنم سيريوز شان نزهنا نستجدشا شمو شارك ديل يلسنو صلى الله عليه وسلم في أنت خوشان ايه بوخ سمعتك خلاص يعني أنت دين سرقشتا راسن دي حيدي خيست بش حواليني Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал: Если вы услышите, что кто-то гордится своим происхождением, тот, кто гордится своим национализмом, своей нацией, Кто гордится своим происхождением, то есть нацией, то скажите ему, чтобы он схватился зубами за член своего отца, то пусть пойдет ухватить за член своего отца, чтобы он схватился за член своего отца. пусть укусит коренными зубами своего отца за член. зубами член своего отца, член своего отца, Член своего Член. Есть достоверный хадис от пророка, саллаллаху алейхи вассалам. Это негласно мнение ахли сунна валь джамаа, что арабы, они возвышены, чем остальной народ. Это негласно мнение ахли сунна валь джамаа. Какой бы ни был в Дагестане нация или фамилия, или в Чечне тейп не был, и в Ингушетии какой-то тейп не был, круче, чем Бану Хашим, хашимиты у вас не будет. Арабы лучше не арабов. В этом нет сомнений. Как то следует со слов пророка. Поистине, Аллах избрал род Кинана из числа сынов Исмаиля. Затем из рода Кинана избрал курейшитов. Из числа курейшитов избрал род Хашим. А из рода Хашима – меня, Мухаммада. Поэтому между людьми есть превосходство. И не передавайте по-другому этот хадис. коренными зубами, да, мол, асхалот долшдувай, тут и долшдацвай. Пользуясь случаем, ошупаемый педофил гребаный, гомосек, насильник, маньяк, убийца, женщины, детей, что педофилия, что педофилия, стюнг бог, и что коренными халат, что денег. Так, орешич, хашимич, босс, и что денег халат. Сосай тайп наса, комач, ирвичу. Так, асхот, и хочел, что шайларевин. Аллах петушетники гребаные, о Европе, ег митчана, я удивлен, да юг шо, ночью мать будешь савили, шуга бокасы. Сон чуа самелду, аси бордо, что ж нравится это вам или нет, и том я чу бусол ваш петушок. Сон надо, это ваша проблема. Это решо. То дайшан, ты шо бях луш, хар угар аморальный, дайшат, то удивлен, да угар عيل خلول أبلد كشي تان يبكي كلالج عن تا الله خي تا بايمري تا شو دين دوي تا شو تشوستو شي نبغى أصلا قايتشو فو بلاد نوايا نواش سياسي ты чувство и наше все святое плевал пока что я плюю но что юхта доли я буду на ваши чувства исрать это решо что декладу что чува ومتى عشو أدرس ومتى عشو سأز ده ميلدوشتن خاشون صحينو سأز ميلدوشتن خاشون أستعنزي خارت وليلني اعتليلني سأز ميلدوشتن خاشون سيامرت دايل أبلودك اللي سأز ميلدوشتن خاشون أس خارت دك تأت عن أدمي ديتني سأز ميلدوشتن خاشون سدانان دولش أوتي قيتش دينين دوزل تخرتوين أسنيا نان تخرتوين يا تير ديش نان وشنا تير دوزل شنا خشون هيدا رشو هو شو بويتش بك قيتم بو وقيتم حين نيس بو شو تضيش قيتم تبيحضل ياتش داتر حدولي شو خوهلي شو مجدا عيلمنا وشو ناش بغسلوش خافش подрускиш, подшныриш, подарабш, наложнич, шлюхш, шо хугла, шо ох лиадиш, хунтхли шо ал. Ох сян лиадиш то шо. Шо шеш дол дадахчи, шей дадел хаттен жвап даваца я шо хугла. Вот эхца кой окуман, нис до табарш. Окунт ия Аллаху, арба дек ду малик швейц ду бош. Эзершка, ток энти табалитнаш.
Ezershka, Tonano, Tabialhinash. Toyish, Degmash, Hormash, Sabinash, or Dirmochol. Shu Michigan. Oh, Hundlier dish the shoin, shu, Halot dish, that's a shoot. Dente Herzog, shu. Dente Herzog, shu dente Adozog Dutch duel. Or Choda can operavergnet Hunsadosh, or Chwa Dutchtig. Todash, Nanosh, Gwitzen or Payamar Michwan bo. Suegwitsnag, Sadegne, Nangwitsnag, Zerdegne, Ipayamar Michau. Tronkarwa Schwarze. Wayne Stroigwitten was Gazish personage. Hoka Heinz Hakachug, Nasilnik, Maniac, Grobany, Ubica, terrorist, Razboynik, to beat a pedophile you are. Sam is on them. Ho Duniant, yeah, P. Bucket, yeah, so on, soon, Shun was it, and Chikatilo, например, любил убивать женщин, насиловать их. Представьте, это прозвище, юхтсон. Насильник, маньяк, любил убивать женщин. Хорошо. Но Харич, Хейнс Хохчуа, Хейнс Хаю Хадиш, Гаэч, Хаю Чег, Ho Duniant, ja, Kitchen, Zawurziak, zum Zabuchum, der Hack, zum der Dozeg Dietz. Sonum ta schon dag dore und der Hualur der Hochwabolchak ins Hochwa Hadishka Echka Havilen wo Ubludak ja Paimari Bosch lelo zum Hualur der schon Runek zu Zalielinek zum Gertadalek ta придумать да Hausisch zum Tabuyacht etil Shektilla Sonum ta Echwa yazden dol Humal Buyuchum leli Amaralnes Popshed Admallan duhal تجع ميل ديل ولا إيش ديل إيش تهم ليل مجن شو تنت إيش عدلو تجع ولا بوسم إيش تارهم ليل صدينك نيس وات الول ديل وات يتجع ولا تنت إيش عدلو كسو تا دينا ولش Да, أش خوي еще гиены, понимаешь, они всю падаль жрут, они нападают на одинокого глава единого. يتجع تل глава يسوي بواري مسلم شان нападение дозволенность нападение на спящих многобожников то есть хиеч дыня боб нахбат Зудри берш да меги поеманик хач они вообще барг не варцату хохо кана хиет юбохар ублюдок барг не варцату ш ответ не лахцу они принадлежат к их числу лахцу все Карбака зудраж окай инде дин бу что хат дахне то ш худамек что шач пол датебогот яшкал лах поемас Этим аятом мы позволили себе совокупляться с ними, Бог. Представь, имам Ахмад передает, что мы захватили несколько женщин в плен в бою при местечке Аутас. У этих женщин были мужья. Сун уже дагах, что станет издвиж. И мы не стали совокупляться с ними из-за того, что они замужны. Собусал бачун, сун дагах, И мы спросили об этом пророка Сас. Тогда был ниспослан аят «Валбалай, балбалай, балбалай, русса бедуинская балалайка». Аят гуко кистан халдакан. Этим аятом мы позволили себе совокупляться с ними, Бог. Сун дага, уже чуалаться, сун номер ха, сун и тавсир динагой, сун ибн Касир, имам Ахмад, и Жарир Муслим, Термизи Ан-Насай подтверждает своих сахих Muslim сборниках, доставен хадишка, подтверждает. Сун хаддермо дага, что бусо био шлил, что пришмандокшан, та айт садой, та хадис садой. Так сунам та что хуэл вешерусо. Что динах, что Аллахах, что пайамарах, что хуэл веш везишь, эдери, что мульш да. Алло, 29 اشتعاق ألوخ اشتعقيتهم هم يسني تشيرب جوا يا خلبر يسكلا شتنا يا اشتع خلب دو مالوتي تكرد جيج بريمالوت يا يكوارت ويلي بيل ما بو باقي ويلنك بريمالوتي بيل ما باتسي
Ale, tamam. Ногчи дуезалаха, ногчи хилла хру, истребит всех чеченцев. Первый там 70-80% шайн дуэлуаинч хан кира бел гаска камерду интернет чора. Хинзам тепес дайна. Истребит всех люлк чуавала. Техкваш эган чуавала. Любой ногчи це дуезал полностью истребит. Ой, ока, собор дي ока, تكي إيشهم بتاع إيشهم أتكريته وبواسطة برقة ديش تقدوا أورش جوي بوتربوس مو باتر شو قجاك ديش تو قميوش شو آخوش بدعجو سيلة تري تبرست خلبرش هذا تبلو Amok solis mojecht, kegičerga dionul modecht. E-mail dus. Pidisest let sodusa ton. Dus bij het aan jou wel suga amok solis so son bolcherga jecht. Amok solis mojecht, kegičerga dionul modecht. E-mail dus. Pidisest let sodusa ton. Dus bij het aan jou wel suga amok solis so son bolcherga jecht. واشا خذها بروبليم هو هان او ما بو او تصبيت شو ملش بوي شك حبيتنا تقطيع تقي نوخش بي تصبيتنا يبي تصبيتن ايتا خذها كرر يلا هو ملش بوي شليل اشتروحينو هاي تايب تقبت ايقا فون خور در اعميش عبيتنا ككون بولجيني بيتنا سو تايب انت ارلو وون خام تليلا تعب بوي شي تعب بي عار بوي چريو مدولوش بي بيز بوش سونم تغزه سيدايش شو ملش تحط اعتقي شي ردس لونيات اش يتعاري تحط اعقو يردش تخلي الوديز خويق متك شجر يو حيا لو شجر بيجت وبشت توب توستو بريدو تحط اعقوش دا شو ملش شو خويق Tudo é um做波个学比赛学的吧，所有做了为什么？أصلا لاعب بويتا ريو شالتو تبجتو توابتو أفتما وي تصب حاجة دوش لاش ما بي بوش لاش هذا بي تلعب وي ما بي بو قيتم بو خزا بيك دشي تنز وي ديش دينتو بي شغوبش تگ مصحيحتو وي ديشن إمادو وي بوش دي هو قيرة تا كوارتشوا قير كوارتشوا الوبرجينيات قير كوارتشوا وتا الله أخوات ترون تأخي عشر سولتول ناخ بير وديش وصل لري قيتم تول ناخ بير حتى هونتا قديل ويزن يا عيسى يا بودا يا كريشنا يا قير محمد ما بيد بلا جريبن جماسك بعد سون بيدافيل إدالي بس بيسكو هقوش الله حوالي تون تحط عن قيتش ديلخت يستشغلوا ناخ بيزبوغ ليتشت يشغلوا ديش ما بيقول وقع بريمير شي ما يوين أورش صوج أورش إش داتشو دوج ليتشت ببيش بو عجل بيالديك ليتشت وخا عربو نوش موات بوشو عجلة أصلا جين مت دوغش Schenk eine Erte. سؤال غير يعني جيمي وقود عايزة ألج إيه ده بيسأل هينستخدم ساي وزرس يوتشين زوج شو هتعبر شتريت جمتة عايزة بو قدر جين غير واتر سيد قيب خيش دوش خلدين الدولار شو هتعمل وقص موسى سؤال قش جمع وموسى قيتنا Nou, så du net wel schena recht zo aan uskel die stekgelam na doet dit. Ja, هو يا هو شكلش خنا فايت يا يلا شوارتو Salam de jo. Ja, hins uur dik hier ook als we rabbelen. ما يلا عيودك فيك ما يلا سلام ده هو اللي عندهم يعني لا حلاقة شتوي خلاص بحشنا ها مرات نوكي سوى شيء هم نشدوت داك شوي رجل اللي يدك دوي سو واحد شنو السلام عليكم Pojmar sanliel dat is wel lelijke. Ana was wel zo zelf zo ja ik bij toos. Dus daar zo gaat als pojmar zo is wel lelijk. Is leven dit wel nog zijn is wel lelijk de mega dat harem do. Dat ik over de keer harem do.
Salam dol diye. Мысля такие разные. Dik bete auslaştı. Bat ya çünkü ausış. Jolele çi. Son vakti nu Assalamu alaikum. Pojmar sanlielda değil ve jolele çi. Ana ostolçu şiyalşıro ya baktoş. İşte geta o pojmar o jomalelini. İşte bu diye vejol. Nochtsan jolele megadas harem do. Dedik öldük her harem do. Salam dol diye. Мысля такие разные. Pojmar svežo mūleli, Abu Bakar sede o çoğu çelşado ya bagto ya etsu geloktu. Çoğu şuna osmahlıyşı. İşte derelo. А низ преподнесли сюда он ваш. Musa da vas neispildīts. Что это делать? Buhari muslim hadis šo pučīt. Давай, смотрите, что он дал. 32 достойный hadis duk jelšado što širījā. Давай, не исчится. Nohči basu. ترى ميشا ديشن مل знание ترى حديث إيش حيقر وبيس 32 достойный hadis dois un savi Buhari muslim čur. To jelšado šielir iššado čur metvižar. Sabr dėl, o met kitam belgl dako iš. 5133, 6130, 1400. Dadiješ hadis, ikrant nahite, dadiješ. إدات أخي. إدات سابيتي. رجلي سابرديش. أميجي. سابرديش تعمل عليه تشتغل. وش أنت حديث شدود شوها يحديث شدود لي كمين شرح ولقنا كمين تيرو دلي ميشاديشن ملغ علم ده. صغير بوغاري مسلم سبورنيك شردي شو. عتوجر أذيش رخا حمن حبق أويل طبعا إسبري وده. ما بق أويل يزنسون بق أويل يشو تاع جديه شوي. تا نتأك يكورش كسينا يعني خويهم. وهذا. إيشوان سستعيد. حالا. شو يخمل سينا يتا شو تشيت مال بوق ده. Das der просто يرسينا يعني أنا إيشوان سستعيد راسكم تدا. تعن حديث يا تعن تاع كروش كسينا يزن دلاسو لا ديشخون. حوق طبعا أحد وتشتيبن قمر ده عادي يشتغل يرسينا يعني حالا سوق. علم دول ناح بوي دنن علم دول تاره بيسواك تبيسواك تعن همنا أنجل ووديت داش يا شو. علم ناح بود شوية علم سقوية بوصل بدين دوت الخطوة ثاني. بخاري مسلم حديث سي شو الديش الشاتياتي. بخاري مسلم عيديشن شو يحسن كمنتاري ميشريشن. مو كمنتاري. ميشريشن كمنتاري ميشر كمنتاري يشن. داديشا أس نومرش دعوة حديث داديشا. تعيش. تعيش حتى حدث طلوش دوش بصوب دين دوش واخد شو. أستيلي أتم فدقيقة شو. تريد سو حدث دوق بايمر إيش دو بيت وشلال. حتى عنده على. سابر ديال قمتي أسحو احتغنا حي علم دلح. علم دوقين تريد سو حدث دو بوق بايمر إيش دو بيت وشلال. صحيح. تخصون حقوش ده تغن هاي. داديشا 630 داديشا. بخاري حديث دو مسلم حدو. عديش تمتي لدولا. عديش خنا تمتي بلد ده خويهم تغن يرى ده يال. هذا. أبستراكت مشلين يا أخو خويهم سوا. أبستراكت مشلين يا بخاري مسلم شو مدر حديث تدي. نه يدرخ لبوي متي خلدي إيش ده. ما لب عبرت ده. بايمر إيش ده بير تدعلن ألوان شوية. تغن أسحوق دوت الفودة. بايمر إيش ده بير تدعلن ألوان لا دو حق دوتشنك. ولا لا بخاري مسلم حديث أترجع تغير شوية. حايل أترجع تغير شوية أسحوق دوت. وتعويجني إيش ده بير وشلي. لا دو حق دوتشنك. تغن حي قلا ده. حي بوصل بدين دوت ولا حسوت ثاني عودة دي صايون. أي خدوتش دردي. أي خدوتش أنا برايفن اللوجيكا يلش ملخ أي حديث إن شاء الله ملخ إمام بلغل داخل مش هو بلغل داخل. إمام شو ده بوش بواسوي بخاري مسلم وشو إمام شو هو بشيء يتا بخاري مسلم منو.
إمام مش خويا فوق أمال بخاري مسلم وتك إمام خو إمام ميت والله خذا بخاري مسلم إلهم وانخا حلو على الحقوق المتي أصلا هو بخاري مسلم ملو تخا ثم دي خوان أي توت تا إمام خدا بويش بخاري مسلم ويتشا هيا أدنى سترون يكرو تطل كاتشا دي أشياء سوف سترون داديشا شستش توت حديث دون داديشا ديش انت دين دقيق شوان حدين دقيق شو عايدين داونوخ شواتا سنوخ شي وان دا حدين موخل او عربو موت ميشل بيلان والله هو ابشي لوجي كي ديش لوجي كده اسم سدين دقيق شو سو بوخو مالدو نوخ شي عربو موت دين موخل نوخ شي دين عربو موت دين موخل حاجة حصلت عربو دين داخويا شو تا نوخش دين داخويا شوات سابردي حطها نصوت عربو مطبوط شو يا نوخش مطبوط شو نوخش مطبوط شو سويك نوخش مطبوط نوخش تاوري داخلي ايش دو بيرتوش بيش اتريش دو نوخش تاوري داش يديش وا يالن شيديش استنا ان تاوري دا ويزيون ويزيون على تا نوخش وري دا تانسوتي بنترلو on ta pan da wozi shedeish astonani shedeish astonani tawari da wozi on orche tupa izmar kema khoyhon tupa bogo poema tupa khala bog doa oy khalwa la hawon tupa yasawhon dikte hay tupa as khoyak bo noche tawari da wozi bo khwet shedeish astonani as hukton de wozi tawozi ala بودل تو سافرتي اخوي حي هو نوخش ديش شفتونا نتعاوزي تغن انا تنسي اخودو حوير ده حدوتشم نه قرباكن زبول زدري دانيس بمقداش دو دو صوت دو بايمر والله اخو نه زدري سيتي قيد ماجن نوخش بويزو نه زدرش سيتي قيدن أسحق بوترش نوخشي باتي أسحق نوخشي بويزي بوخ بايمر سن الله أحسن نه زدري سيتي قيد بلال نوخشي وري ده أسحق بوتر حق وسو حق سو ويتس قسنت سو تايبن ترلو حتايبنا تعاوي لولر ماخشن تيليتش زدري حابة لوش تار سكس نلوجنيش بين تعاوي نابوست هون هاي دادوت الخرج ده ده او خس حقا مالت ديش وتوبة حقا مشوار ده ما وش welchi وش قدايوخ وش زوديالو مكشتاو نوخ ويزو حاجة زوجش نتلواش دوت شوية شنا واستا شو شويش زود داي لبويمر سيرشن تا هاشي زود ديولچن تا هون ويزو تا نوخ شي زود رداس بويش ده چك تخوچ ويل هوند ويل طبعا عدوش ده فودو خوان خودو بوسل دين دو قاسوك دوچدك عدوت البوسل بدين ده دير دو عدوت رح هاي حيق اللي همنش ده ها اسوك بوسل دين شرهم دو دوچ بايمر شنا واستا شو شي تازو دالوتل حاجة لدوها حاجة عندي اشتغل قمنا تنو بروفن اكثر تنطلع عفوا ودوق هدي خاطر هدي استندن يا حقوق طبعا لاشلينا حيترلو يا اخي بو حتقلو ولا مستقلو حسن قمال ديش انا احسوك حسون هو خات ديس قتلوش وخات يسير خات ديس بوس خات ديس بو خات ديس بدونا حيثم بني ماني مش مستقلو وتوش واسين شاو ترلو قيت ورول شو قار يورن ده ديو شوادك بوارش وصلهم دو اسين مالو ترلو قيت ورو بايمرس ليلنك وصلهم دو ده داوليا تانيك شنيك انا دامو ده سيانو شو حسن واخي نش دوتش ايروق هنا غرزنا شو اس بعدك دادوتر دو بايمرس ليلندو حال مالا غرزي اس ولا شيء بايمرس يديش استونا انسينا طبعا حاضرنا واخ ينا يتينا لا يديش استونا نيني بايمرس لا اديش ده القمر ينا يتينا تدواش قمر ده ينا يتينا لا ترى انا اسحق قديش ده القمال بايمرش يديش يالني توب يقمل در مال يالني بايمرش يديش حنقدوش مقدو يالني تيالن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما شاء الله
Paimar شيداش يا عيالني سواش حتمو ايش لازم بوتو وقصة بوتو نرمال ويل سانويل شو عويل غندوغزا ماتت ملادو ويربلو داج ما مكشن عويل سانويل شو ابو بكر بوك دقايق اتت ملادو ويربلو دا بوك دون ابو بكر بو عويل سانويل سواش خزيو قاندل وير عويل ساندويل شو هذا سواش خزيو الله اكبر عويل سانويل شو ناخذ ترشا عويل شو وسوى شتام تعالي صبراتهم تعالي خزيو مو راحت يغالا بوتو خزيو بايمرو ليلينك دوتشويو دايروك حوي ليلو شو مرتو ليلين جنا داير وات يا بوارش خيتش موات وليلين ساعهم وات داير وات شو تعقيتش قدي بو وهر شو آخر نوختشن جرزنا شو بشينا عشان دين ديت بوقس صوبدي حجرز نشيتنا وشو حديث بخاري مسلم حديث بخاري حديث أخوبش بقى مدى بايمر ونجاتوش بايمر ونجاتوش خل بواد مسلم حديث ديك دير وات سوم ليش اس بايمر ليلنك مدر ديت بونا عن تور نشتديش هو دوتشو حجرنا ديت اس بايمر ليلنك مدر ديت بوق جرز نشتديش انت حلقة تمشي انا اصحاب ودوش الله ده صابر دي تحمنه صابر دي الله خذ شويه مو داخل ايش الواحده ديك لدوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بلبلا رسو دودوينسكايا بللايكا وبلبلا بلبلا الو عيازا روسك بدوينسكي زكلنا اشيات شوية روبي عمرك الرحمن هو شوات مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين قل يا آمين دواش دوتو خان عربو سلواريو كافر شدريشو عمتشخي عاشو كافر يالخ آيتي بويمر عدي سيدون كافر يال اشتو انت لوتا الو بدوا يالخ اسأل ايش داديشات داخل دو بوا يازوش بدو عوزت بوش تعوه بدو عوزت بوش تعوه يكدو بوا ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم أعبد بأخوه يتشو تقعد عشان أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن عشان ما تدلدو مارشو دبول قل هو الله أحد
بسم الله بسم الله لم يلد ولم أغن يولد وجه بوصل بجنة ولم دال دال يكن أغن له بسم الله كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا ألي وقب يلغات ومن يلش شر حيالا وشر القوة النفاثات تماما في يريو العقد ومن شر بدو حاسد إذا عداو حسد بطو قل ويلو أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر ما حاسد إذا حسد ومن شر النحفاسة العزى ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر النحفاسة من شر ما خلق خويت ومن خوش مون شر ورا غاسق إذا النفاثات في وأسئلة العقد جو عربو منتج سعي آيات بريودين چطور تصور دو سدمو چو حکامی دو بو الله چطور تصور چطور چو حلتم دو بو الله بيات سور بيسات بيرو ايا چو حضايا لخم بو الله بيات سور بيسات سدمو چو حبلو دك عبوسو دو بو شوال اللي چو كيفيس بخارج حتاك جات بو چطور تصور شيسات ريت چو حلتم حبلو دك بو الله ريت سور دواتت واسمو تريتي توم ابو داود سبورنيك 2645 حديث عادية شاو نعم قوة معميرة أنا الغير بلا يحصل يبقى وشوغوش نستغط وريناش ويتشيباش نعم الذي يوسوس في صدور وسوس في صدور الناس دو الوقت الشديد الوقت الشديد أعوذ برب الفلق كيس الناس ويتشيباش خلق ومن شر غاسق ده متتصح وانت تقولك شنو انترست وغير يعني هم يتشيل اللي يشك صح تقول شنو ده случайно يقول شو بايمر مثلا так Еще до берчиш ублюдок. Че деша стоннанин ублюдок еще поема. Это. А ярза адео шоваце поема. Боген дола адия. Сока уго чуа вистон что за худовалара. Худовалара адреси чайцоган долда такио чуа худовалара. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله ساعات معين يلا يلا شيء بايمر سن الذي يوسوس في صدور الناس أدرس دي أعوذ برب الناس Toch hayata töçük dayı reri ay kan elvir. Her yekşe genokçe yaçın yağılgı yaçın arbu prostitut duşun diyor surtgay diyor sen kuvat aldın da prostitut duşun. Şun garz naş yok jüleli yıl şu var kuvatam. Şun xati awsiş. Yetişi. Şun xati awsiş kostak mayatsi. Şo şey ay xunda da şo prostitut şu nokçe duboçan şun ihsayet kayga yadı. هر سنتو قاحناش نوقتي مواتع من وينو آدازم عجيشتن يخلبر يسكي قاوتيش تاق ما ياتي تون بايمر بايمر تا الله شون تاق إيش دول بيرتوش دايل هم غلاشون بايمر شي دايش استونانين شي الرحمن الرحيم طب خبوها مالك يوم الدين خبوها إياك نعبد وإياك نستعين نيا زودري كربا كان أمتع نيا زودري نلي نسي لوت باش لا لشون تو يوتشو بايمر يبو بيدافيل غريبن غير المغضوب صح تاق ياتشون هذا يوتش يولي ليل شي ينوقشي ياتشون شاين شاش شو دول شاي دين عمدي أوكن قاتول نشتويتي شو بلبلاي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بلبلاي diyor şu أعوذ برب الناس ملك الناس بلبلاي ناس ده لقطة جوتا يا بدعجو عربو يوسوس في الو صدور الناس هاي خاطر شنجوا الجنة والناس هاي خاطر شنجوا الجنة والناس أولي تمت جوش دولق مال وق مثال يلدر خد الله دايت القرآن أي وثق قرآن الله دايت القرآن وعتع وثق بس الله دال عتع ولق سدا ولا ملغ ولا حق ويغمر ندوش ولا شوالي الله نم ولا شوالي والقرآن يقود شوالي دال تحي ما يولق اشتمل والشن دال تحي نه وقتي لق ولشن
ده القدوني نحي كان وقت قيمة نحي كشلحتي شي يقشل أو خان بحمق ده ضحكو واقي لق إسن والسق ده بركة دلش علي لق مويلق أسقدني إنشور مش عشان أعمل أول شيء فقط ثاني إيش دو دعوة يلق هو شيء بنيت في الحياة تايخ ترى حسن والسق بنيمة مو قواس هيا نوختي وات هيا تعوات حولا يعدات اقل حل حيدي حينين سيدي اشعق ولا تيرهم تخوصون هو أبشي وات نوختي هو بوخ وات سنت إرلو يشوخ Erlo mož bo shojter dušom prišman dokš. Deda ashtiq darjas. Erlo mož bo shojter dušom. Deda aja čuhi nochtje mat bo šo nachi o tomshi o arboe o syle shen tihich nochtje wati or bushesh boshish. Shukon o doak wat yoli. Shukan uren ya arstoite o qumnach. So dayalhom yuqshon. So shikap yak ma baat. Doagta de. هلا سامع فيش حاسة ستومر دوك إنا وسوچة نعيش تيك توك جاكي مسو حلو أكتر أس هو جنومي با أس اسمي جنوموف تفعله مو با بو إيش باك أو يقولوا يقولوا يشولوا أو من القوة أو على question أرويدر سياسو ده ويش قليلة ده أس إيش بوتر بوش بات ده الوزور بات سانت قاعد تعرفي إيش لرياش عشوسه طبعا سمكات بوي سمكات شتيس نادو عقاقيته ما سعرقة إيش بوتر بوش بات إيش تواخشن نوختشن تقولجيش ده الوزور نوختش ماتا نوختش دوزلش أيقواش أسم لليتر بات إيش سين شو أسم يالدو سو كلن بل إنسان دمشين حيدا خريحة الله وعبلاني بقون ونك ديكنيك حالة جاو داغو الوي بري الله هنا تاغوچني آها وني خارجنا حقين هشتي توش حيدقن عرجو دلتيش الله بيحكي وبو عبوي نابروت الله خونا مصوهم دلتو هون حديك شنو تيوالها قيحون قيتم حابلتو الله ديك وقت الله بيحكي هندو هنا هند خيطونيس تساوي بريات بصوب دينه مويات ولي بويج اور هاوي بريا مايو داجي عطان بازر وقت حين فروكت خارج وي بر مايو مويات خودی تو بشی دین صدای شردان حلوالان برات حلوال جه تردوه ویستقل هو حلوالان برات نقصن يا تعدوي عدوي تقبق خلاح حين لقوك إير أحسون وعواسيشون حين لقوك إل أس يباخ ويبر كزيان So خزر Marshall düşük masaya bu istikrar. Uyumu boğaz hoş посылdı. يدير هون الله يهوي بريق متشكرين. موير أحيت سوق إفير يحسوي برات موير إيه سو أدمي والي بوصل بنا بوش. بوصل بدين أيوك ويبر على خارج الشمس خويات الله Когда вы еще находитесь в чреслах своих отцов, чреслах вы махао, дичь там, чучуа очень дуинда, Аллах, заездин до, худы до вшадек уже, предопределительно. هو بشي عجلة يعني عمر ابن خطاب عجل صبر جوشت من الوضوء صبر قاعدين سويست لي عين حوان خيط صبر دي صح شو خيطك بوصل دنيا حون ساعدين سغا بوصل دنيا predopределение هولي اليو بوصل دنيا ساعة غير دين غلق ساعة أصلك مارشال دويلر جول خام سويزون عمر ابن خطاب مارشال دويلر جول خيط سويزون شو ما يوتشينا predopределение
et jurt chu وصل دنيا بريدة et jurt ta chu بتلني ma يا ya شو ما تسون ناس Yo يعرفوا is دنا not مولت ده شغال ده من وها وصل is دنيا قدر بريدة يختي شوات بتلني عمر على تو قيتشو وصل دنيا بريدة أبو عبيدة بتلني ومات وشولونك و هو دار يازين شختي شوات ولا حصونا جود إيش ويشال دوت شو ها ديترش دوت شو أصله سسي كاتر ويبر دو يو على تو وصل دنيا قني خارج بريدة يشو شوسو بتلني أسقني خارج نكسن أسقني خارج حق قي جيز جينو خريسة على تو قيتيا وصل حوي دنيا برديني بريدة عيوهون بتلني تندي تو علاقيس دي تصدي تو لا أس دادي حاجان شو حاجة بشي بريدة بتلني ها بوش معنا دادي شو موقيتة بشي أو حقيقة بريدة قدم بتلني دويا معنا موقيت شريعة تو غيتش موها دعوة دادي زي شو بدور قدوش مواتو الشريعة تنصعنا ماشي تعمل ده سوات دوش ده إذن خيات تروي هو قال حد عمر ابن خطاب ملو عمر غايا ابن سؤال خطاب دونتش متاج ياتر سو بردي ساوند دويتش مو تك بريدا ديريات صعود بدلني عيالا تاج وشو حدا هيدي يا دق تعقين دارقا يوم حدا غاز يا تعقين يوم هيدي حدا دق يا تعقين دارقا يوم غاز حدا حد ميريول هيدي دق تي دويلا ايش تليل ريوكشو او ايش تليل ريشو ديل وزور تريات او شتان مت يستو نوخ شان تقا چم قويرش نوخ شان على قيتم قويرش تليلي توديش تو قلبو يشل دايلهم شوشن شو نوخ شان دو على قيتم قويرش او تليلي تاح تو شكتك ما باتشن تو او دوتشن نتا حلوة خليها اللي نقصي حالها عارشو دوشن كير دكو مسيرة زورdik ahul in Musa haruke in tsushina wist mulgoni khol do har الباك ديلوات اولي تماتولشتون ميتش محاول شزون ديلوات ديلوات اسم متبا وبشي اسم ديلوات ديلوات بوش بو استا سو ديلو تيشو ديلمو سو ديلو تيشا و تيشا شو اس بو قدو سو عربو تورنشا تيشوات سو ديلو تيشو ايمن ديلو ويتسنو هرشادك خوالنا قو ديل ويداخ بريودا الله نور قوم شي بريودا الله تقول بريودا إلا أخو تنو نو إله الله إنه نقول الله خطيو تيو ديل تيات ديل هرشادك خوالنك بوغ دو نوخ ماتا موسى عويس تقول سو تدياشتك وات سو قيس دلو سو تدلوزو تدويشلو سو عطيرو الباك ويقيس دل قزاتام دات ونوخ دو بوغ ليل شو ويقيتم بات قلباقم بوغ عرب شوي نو آباجن إبو وينيس بكيش بك انت ابو بكر الازمن ورا هو تغنى الدول شمنا هنديو قنجو اليتنا وشي بوخش دغه اقو بوخشنا وين تويشكي برجوق تردق ودا المقاح ابو بكر تغن عودنا دعودن دلع دينا دال لامز قران شو دال واتوي ويتشك الله هو لامز ملوش آية تعدو أكدت مبارز دال واتوي ويتشك الله هو صبر دي ها دعوة ما ويشنا سنة خط عقل ملو عجات شو خارت موات الله هو دال دايتن ساعات يبتر دوي دال دايتن ساعات يبتر دوي دات الله هو دايتن تيبتر دو عربو ماتا سوت ياحا تحن ميت تاع لامز موضة ديز يا لامز دوش دات بوس سسيقمي يلنبال وبوخ بو أبو بكر هو وقمع ده شو تخيد وياشا ها صبر دي عبوشة هو حين قد أدق وإن ولاحة أسئل خنيو دير وات خدال مولا دير وات صنصام تبع نقع ستحقق ترخيص دو حيوغ أس نقع سنة هو شوع بقع لديو شاخي خطر دي دوشم أس حيق داديت سندول همن نقع سن بقدوشة بقدو لا أدم قطوع دول أدم تهم قيتاح صار قيت عدوت شوخ كوانتا وفيزيك يوتوريات دونجين العلم شوي أدمن دستو
لدولش أول أدم قيتر دولش أول هم تعدوت أسحوجة نجا أحسن أسحاج دوتوجة يبقدوش دوش هم ده حق يحي قيتم عدل بتنا أيعلي الواش دولش هم أن توبو دينا الله ديل دنيا غوريحو وحكيت ولا حق قمع دوشم سينان واشنا دوش دلوق اتس ايت شو علامز مودا ديز سانا ايت لامز دوش جيتا لامز دوش دلوق سينان نات يعني توش تو اس شلنا لوق أها حلقة ميلاح تعني متاح لامز ديز الحقين دات إدراح هنس لامز موغ ديز ديتسن دلع باخا Аз чула лаймаз дуаш дац бог вообще просто не то что инструкция сидят даже название ритуал мы религиозный ритуал обряд лаймаз и чуа прямо даже эти названия эти ритуалы и я что оранж в целом горене موضوع عبادة بو عبادة حقيقة ويستغل شاء مدلله العبادة شو بس المدو أخذت. وتصندر بوقس وجاي ريليجيوزنا ريتوال يا سلام زياتي. أبو بكر. يويا يات الله بروست يويا يات. ريليجيوزنا ريتوال. ريتوال. حاجة أبو بكر. هو إن سويقة تحمل ألا سويقة تعدق أسأل. سوات مقيرة سويقة هما داق سوء مو إشت حسن تنتعقي. نتاق. Чуах прямо даже эти названия эти ритуалы и я что оранж в целом горене. موضوع عبادة بو عبادة حقيقة ويستغل شاء مدلله العبادة شو بس المدو أخذت وتصندر بو قسوة جاي ريليجيوزنا ريتوال يا سلام زياتي أبو بكر يويا يات الله بروست يويا يات ريليجيوزنا ريتوال حاجة أبو بكر هو إن سويقة تحمل ألا سويقة تعدق أسأل. سوات مقيرة سويقة هما داق سوء مو إشت حسن تنتعقي. نتاع حقير ويش دات بعض شنتاع حقير شلج هواج هما مدات. مقيري بورشنا عنق عطوش قمع المدية. عنصر ملوت أس بو حو تنا قلوا لني حو إيشن مقير بو وش فيزيكسكي سو إمتى بو سو حقير هو تيم رشيدي تغير شو هو أور أتعور دقهم شو ده لنا ديسكوسية دو آية نومر أول أنصار ناحية بيش آية نومر الله أصدق يشون تشوا ده مثلا آية نومر حاجة سيغوي تنا هو سيغوي لا واحد عوض واتس سيقع دق قرآن آية دق إنزاري دق عن نومر تياقات دويش وشم دق تان دينا دي ترى شوارت دي ترى عن آية نومر ال اتشعبل ناخيق ما ديشلو وشم سن بريفيرك ميلوتيرك عن آية نومر ال لامز ده ديز حق آية لامز إيش دي لامز نزواني عن آية نومر ال لامز حق يعدل آية شنيتو دويشم أعبوخ آية ورق آية دوش ما داك سوى قشوا أعمود مصو بصو الحكم دو مصو أدمى ده بصو داك شو ألا أستبوغ اتشوح برامة داجة اتس نزوان أستبوغ الله هو بيامر وبوغ تار بوغك شك دعا لقد موسى تو الله هو بيامر وبوغ شك دعبوغ شوخصو ستة موسى أشرك أبو بكر عوني يوغشا صح أبو بكر أتيت مالدو ويربلودا دو периода час приход туш я зену со Абу Бакр ват соват эти гулибойна гетен период ди мат أتيت مالدو ويربلودا أوقتها هادو كان دوت همش
قرآن لامز حقين دول آية شتات بوغي قرآن إديشان موسى ديلا وجينات دولش ملوش آية شو دول لامز داديشان فون أسعون وعدك دقش داد صح داديشان دقردم تجا داترش صح داديشان مجدو حاجة العين يحرى بعد ولوش ترجع قرآن يحيى بعد يقولوا دو بقرة شوزلو سورة بقرة دو قوزلو آية دو ديشان قوزلو آية قوت aldın, قوت düşün her. قوت حدا دو عقين دول حدا دو عقين دول قوت سمعي توق مديلا هاي بدعو جو سولي توق مديلا سون حدا دو عقين دول قوت بوقس يوقم يلو يسو جو سولي توق مديلا سون حدا دو عقين دول مكش داكشون قيق قميلش ده مكش داكشون والله دات قارج جريشون اسبرهو توش يازن ملد اتيت ملدو وير بلودا دو القارج جريشون сразу هو يخدر شون هو ديتشي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي دال الله دال وبصر قالندو الله دال شي ليش دو اله دال قران شو سوره البقره شو حقوزو ايه دو لامز حق عدواسه نتوش دديجه ديتا دوش كي معلش تشغيل روح وقال خالو شنو شينا روح شو دعياز دي هر ايات هر ايات نيس دات اشتغل ودات Tan evet alamaz da zor açın bala bolicer dedi şun no çuçua şu so oy delci lamaz doş çuçua kırmış da çun Tan met ya az da boşun orşo yo şey ne buyuş şey çuçua tsakariçe hoş xuduç hoş laş boğası şoş ştor din da götür boş boşun ana Ar Deutsch weg o utrol schwarzen dermoid Европа и цаui Турция тонт охол давушон нохчмата бусоб den Deutsch weg son бусоб den moderdiz dieser dushon shamit chavala shega dönel da ta shega yahya ta shatagwa ta zdent ya chaqwa shi tsogata do shi tsoganda atilishne qan uyron ton yalla ma yallashne يا مرتويني كيلويني تعوني عدنك عيد أس شقافي تعالنا دابو سو سريدا سو بأند ДНБ и охер самый главный разведывание слушай чуя со ажитер адрес изюга харшушайл дермо я то ты чужо ассацерга цара алар татгеш бесплатно сотрудничать дейдушун дел оқу дейду леш швачун цаня яхьет швачун шикапек пусар шухам да бяшвачун это решо Sai family, sai tsi, sai duezel, so micha ashu, so hain u, taipan milu, da ya zorishun. Wat she pusar kham ya shwachun. Sho del oqu ashu dabo khan uyra yalla ma yalla sho dirmo yuch yalla shi. She boersh do tsagan tir sho liet yule che son tsiz mat tsiz loshne. والله بالله تا يبارموت وجه تشو سوغانيا تعمداس ميشا وعي لغالي سسواشيات يوما ويلنس وغزالي حديل بوش عاش لتوا ويلنس وغزالي حديل وغزال قولي عاشوشان شابوش وعليكم السلام والله دال مغلح تعمديناتا ونا غير وانتن دال مغلح الله ووحقر مودال مغلح الله سيخوات الله وتعمدين عن يسوي رسن دال مغلح تنا تن براو ركانا تن ليو ركانا Elbe kar qamilsh duy kar qamilsh or ar qamil don so yodosh As so wuy hubek qamildin ar qamilsh wart ar qamilsh dat nach bei bizi nach nasil hain yesh yochul dirmoi on ta mo bo qamila hain ta din ta dois bo ta chwesh hawalina hawalin chweshen ta yez nikhrina eto hain yesh yochul dirmo tol
Boş tam soğut hunca boş tam bay hunca boş. O prizivşiye şu. Akamil ston suyu doş. Boş Nemetski spetsluş daluş don. Hay tahatter khala süet süazi valla as kamilin hakamilin buh asbalur bom meçene. Ediyor sonra hatani alet şuatsun. Yaşu tan de pusar ham bir şuatsun. Sunt ähittin iminna buyul tatsol humşna. Wir husk. Iminna. Taşi sasi şuşkiril. Qaylı öderiş. Tamam. Etwadina gmuda. Şey yağmur nahbu mahina. Dohku ve lışa onu yadın da lışa kıtır onu yadın hiduat taşi. Boerja nach mahil şu. Boerja nach mahil şu. To dohku tadaha to yuh tadaha. To soğut tadaha. Sen nach mahil şu. Машина, нормально болжна, болж халуюш, ялио танкина, қайлу алале, инзор қодик дедо юни, эфир халалиет, ва дита цадию чундат, нохчи зуд беш, хади юлтходолчи, о халаду хордушу, труец идушу, о даттует турдатшуншу, о бью хумшта дючун бол, ио ма дюч, ио бью мелдек ха дючуше. И бью мелио танч гойчи, нохчи танец хаз دوی هر دوی شعر بذاتی نگم دوی باش يحتريت شينا والله شيء تيجر موني ناخ صوتون تبصونم تاشي بولجنا ناخي شيطان دكوك تدعي شي بولجنا صوتون تبو hunca sa تبولجي ناخ يوروبيا شي دقاتي شوش ناخ مبوتي بارمتي قزع اشتغل ورخ Parmati üşbuk, parmati selgan. İta. Yezze yerçin Abu Abdullah'ya da yezze. Musa şahı masitto şit. Musa yuvarlı şey göv mabah el. Şahı hatta ma yok Abu Abdullah el. Eylikçin. O bak şit eyat sonu bu tahuni adın. Переводится ta emkel tahuni по приходу yezze çonili nüşe. Ich will казывается пармати правурука. le zaten klua. Subhanallah, subhanallah. Hörta it preacher inach so zaza baqita it preacher wa yuq dala ali li wa yuq amanach galbo wa Europe halqi shurmala diyosh qi. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Elbek. Aşuna yah ayeti peygamber hadis derdi. Şu hatrikatı deş. Allah hu peygamber o. Obşe subhanallah baha Allah din diyse ho. Obşe şu tabiat. Şu ardin dolçe daya on sigar hayyek şeyler şu gal huma hadase to hatabe dela. Ubij diyorna humna fiş bu el. Şu talirim, larım, talim bu. Todayş didilen diye kadar. İhirde toğut ya. Okumna fiş bu inah. Serce yu'met. Silarım bu birse fişimi şu elle. Toşu talirim, larım, hıl birse diye kadar toğut. No şu nahiyat elbe. Ho obşe ho. Ho yu'u yerta tagyat. Ho hundaş ha ayha bu hayni dozat koyuz. Ho hain dojto çumant ihwetten zerta hunzol inşallah ta veron iş boyşbo şakamel diye şu apdure. Eto o kamel şu apdol diye de elbek ha diye de lüboy ho teg ho veg wen boş khalat şu kamel şu apdol diye aşkına şu apdol wen hauser do. Eto der hauser do. Европейские демократии, европейские спецслужбы, европейский закон, что на самом деле Бог мог бы что полностью онлайн-версии 24/7. То европейский айдол, европейский камня шалеч оғымдат. O çoğu saat nokçu uy, saat Европе до камня шах цер динах, цер қиет мах, цер тиеш мах, шай тиешем,
شاي قيتم لاج أوبيش ديق إشتا تكييش إش بشيتيش توديش إشت باتري توديش إشتال شنيس تقيتي توديلو إشت بوخي تودال بوغ نيس تركتوات تدوي بوغش لا شو قميل دي إشتا نوخشي ويوش واس يازي دوليش إشتا دالياج أوبيش دايش قيتم سا ويوش وا ديل وزلورا وات ديل وزلورا Ekbar zo elgiet van mij. Als nachtjal status echt heel cool, zij hallo zo echt. Europa dubbel boek naar. Maar ondom, maar bok. Gewoon status kagwa, بيشن بول نه قيتش دنيا بول نه زودري بيرش داي مغواشوم دتني ona دايش och Ekbar status tagwan dimmal gaan beude izraels nak Hitlerovski. Кей гудва Ибрем, подозрительно, Bütün değerli nakşu faiz ben boya Britan boş. SMS şu yapıyor. Will China, Pablos yersen hit on so elkas. Да, это подозрительно, да, это камел до чудовища. Вы говорите, да, кетсон и что? Копатешь. En son koç dövüş. Böyle. Ne kadar. Evet, sa statusu nohçe statusu son nohçe o da yazma. Bir şey buh bolş. Tsenci dusatsi leçu gerç. Daja dünya du asat adam dabela bazı bas. Teşbek bahu ya sevece susu ama sevece işte sen kara almazna inan boktu krbe an so itu wakwasna seveshina watson red walsh otso chwa sa duarde nohchi duardo so wokko so kunwe bo so what's it wokko wa любой момент да шимо Бol знаку ворди Elmas to kerba ralın no amakostan ralın bu boş. Diyezem işte. Böyle fiction kesin dalma. عطيه شو كافر شتاع بيش بوا بوشن شو قول شو يولاتي عشان شو راما شو دقليلر داتشن شو تنوح شو همش دوش تاس شين جروب شو هوش دياتوش شو دايش قيتم بوش شو دقليلر تدوش داتشن إن شاء الله فصار الله أخي بيتوشكيش بويرشا ناحيات شو همان تاعشاكو قصاجيم تا بويرش بيتوشكيش كانوا عيول عرقار خطاب شاشتين تاعدو خويتو درقو الدنيا ما نتعتق تيول قانون اشتردم بولن قان زودري بوي قان نسيلوت بين بول سردم بولن قان ساعت تق ميولي شنو عاد سوندر تق تيول قانون يا ليشيات نيا زودري سيت خيد مقديش دول دين تاعول تقنوا تقنا جي ادمشوا تق غير موات это شو это в априори невозможно هاي زودري بات ايش نسيلوت بمقديش دول ايديولوجي تاعولش ويا تاعتك هروات это ديل وزلور هروات سازا قمينو بالو بو هايلش شو ديرمو ياتر ونيوچ ارابسكي وشو حوس وشو تاعتك كلته شو باي مرميال دايلهم هلا قويتوي شو حديش ثاني شو تن اصحاب شبوت يعيل الشارع شنطر بايات ايش تاعتك تغن بيسمبل نوخ بات ودايش وبيتا تبويتش سو يحيت ودايش نقول لي على قبلة شيتا هايلش بيتوخيش ميتشايشو علم عامين تأشرع يجيب تاديش ونادن تاديش تاعتك يشو هايلش ديست فلوي
شو داس يعني شو الله بوتين بن سلمان عمليات عمليات وبلودك شايب شتيات ماليكش Tūziksi šmakavsi šai čurčan, šai pahanin masana hūšdarba arī jau šokai ايجن megi ايجن vešjahasi خوشتر vegani. ويقع دول شتوك كمان ايجن سن خوشتر بار Наложник суич, короче, уж насиловать, ты бомнек швую. Хūša laha leha. ايجن خوشتر بار Slifovkin baya. Ist mujo art aksa. Unadena gibra. Katsan pu. Ezi, te itad düt barkstol boris moju. Hayır. Китайский, подделка, мяцкий. ده اسم så tjoa ta poemer lyst danach buch tjoa e poemer lyst gwinch und melsi der spol sich so tjoa oh muslim hay qaldu دعمه بس دعوه انا الموضوع سو بدات دوا تعمل على اساس اللي كم سو سيت جيرو كده مسلم ايه فاتح وشي في الاكواد بقى جيرو ويا واتسون جيرو واتسون واتي الحين جيرو مسلم جيرو ما تقوم يصير قيد واتي إيمات ما بقى مسيد قيد حديث وشي الواتي ما تقوم يصير قيد وشي تلمو وحي زوينش ودتيش. واتسون يهودو حديث وشي الواتي ما تقوم يصير قيد وشي تلمو حجروا واتي هنا واتسون يهودو نيري الله ويالي ده حكون حردو أسبوخن وحردو إدري o bog dukar inis i bog stort muslim شو تا جات بوخو شو دينت خيتا شو دينت اتشاق ولا اش خبو خاجن شو بدع جو سوليات اش نوتش حلي بوخ نوتش لي بوخ دو هر او بوغ دوق كاكراستكي شو غديش مسلم ها متوم سو чучу عايش макало государственники шо петушне ФСБшне аш хунца бог и шо героеву هر او بوغ دوق как раз таки مسلم شن хугылы шо нереально шо Аллах нереально шо дини нереально шо нереально шн хугылы алло ماجلة إيش وانا نوحشوا ايه ملخش بس احكول لا موحتو عبية اكو بشو كل بارع موش خولي كيتاكات خولعون لبا شاوك تيخو زق شابو يدو ليل شيء اكو بشوحتخ الدعدع الجيرش داتش وتعني اذكر يقع خل ناخراتش طغن يودا دسخ بور إدا إج الدنيا مالدو يوروب مال هاي دجلي نوختي البقى بوحكي إيش Отлички, оригинально борзят. Женщин насилуют, детей, женщин, спящих убивать. Там целые главы есть. Нападение на спящих многобожников. Так вот вопрос. Шамиль Маликов, вы считаете себя мусульманином? Вы относитесь к этой умме мусульман, которая считает своим героем того, кто убьет на так называемую, в кавычках, честь пророка, которой нету, кстати, посягнул. Вот этот учитель просто показал карикатуры уже приготовленные. А не сам их рисовал, сам их там напридумывал. Вот этот человек, Абдулла Анзоров, он не чеченец, кстати. Он ни к какому тейпу не относится. Так вот, вопрос. Для тебя лично человек, который совершил это мерзкое преступление, является ли он для тебя героем?
Для меня вообще не существует понятия. Я в Коране и в Сунне не нашел герой или свобода. Свобода И мы не Алло, Коран, понятие. Это мы одно. знаем, не, подожди. Для тебя лично является Человеком ли легко, его метод устранения Нет, того, кто не согласен с пророком, нет, геройским поступком? нет, нет. Все, у меня больше вопросов нет. Смотри, Да, призывы к терроризму, а уже после того, как совершил, царь Бог Дихан, совершить иначе буду легко. И пацан, и чун ходил дает, изер мысленно твои ешь. Тоже буду лечество, лözен, короче. Вахавян, на результат того, буду дерьмо щаться, офицерши. Султан, не, он не герой. Такого понятия даже нету героя вообще. Я не знаю, кто он, это какое-то говно. Все, абстрагировали. Следующий. Убейте антитеррора, там, атеисты, безбожники, поймайте их, надо. Следующая жертва. И дальше буду лечить. Бешмо борщ, я где буду лечить, на результат торч. İbrahim Beyhmebila, Halif Reşvoyte, İtünçür Cin Erdağ Kerknagi Firi Awarinci, Silkvesnaun Halif Reşvola. Bismillah, işte. Халифен, дюшкен, قول. كافرون İbrahim ديش الجن. أكبر ثم إلى There is who И цана просто и борз и инак милла валла дикки ачунучу. Bura, çoğalıyor. Tamam. فضعوه شو أسمع خلاص تقع خيطلع. Soğuk doğmuş. Eškal hajiet nēn boknag. Ota loda dokštak, di koron. Apad. Bu soğuk bir çubuğun işte ya. خلد اشتو مالا غرق على غرق بوي ويبوك باخل غرق بالو تشخلا دلو بالدو بزوناش نكي تشاتشاك غرق توشلا ويداش اشكال هنج بو اللي دخش دخش ну да اشكال нормально дует пойдет не İbrahim Ayüç var zor Вот أكبر ليشدي أوتا. Все понял. There like and there's also that's in Ireland do say Western برجر خيدو صدقوا يشقط مروة القداسة تعشق دا كرجع شغل بندش خلي واسس إبراهيم شايف او تعش نقش مال وجوسة ود نقش بس هو سنكروا لمزة إنه إنسان عايش بكورت وبالبوز. аккуратно Макс уже кучуларил, что короче, и лабазерно, хуичи, рвал швейцарство и опущено у ЛА. Мысленно, товин что-то. سويتلو تياتشو با دوي أحيان كبنير بوسا كمان المدر هنا على المدر شات والوس نابر فال هنا على اليوروبيس كنومري هو ديك داعش تير نومري وهو أحملوا شو بواسو لا أحوال ده دمي خانو دوي أو كحدي أو وق يمدر دعوة بس أحوي تشيس لبزانا هو سويسنا ده شو عديك لدو هاي كانت دا قنال الناس كيسو بتلو ما طولع ولا هو علاقة أنا دو نرجع ترك شيء
لو لرجع شو أكون تقبل Soul لنا Siliputa do Tyson Holyfield Newcastle Revision. Kaže i prosto dogi to da zuvoroč dok yin i prepuskati yin da silni udaš kad dom zo shi krmove i legbu ja kater swazun charha suna den na as lewe ler chupek balena chogdat war chukwak balen i choga hawaz doy shemet dagote pazwonoshnik عن هم zainteresuați să dăm de zi, așa oșa herdon elci. Dui bocole el atkrit de mădiz, așa sto truțate, du doar cituote, hona adene du oșa du oare du lub băi ne guadu liștu. Lub băi ai adis كده شهادة guadu liștu. وحنوخش للميتش يغن هيتا بقى قال في مرز نق تبعش يطلعت المرز وطلعت просто كأخو ناس وزا دايشي يلش تغوارتيش يلش هتى نوخش چنم توخو منده رونا Bek mogla F-pat. Bre, Alburako čuva za šaj akant zablokirti na elcu mudehku. Sa krišana ahoti u havo. Ничего себе. Уже полно рассылки на царь. Albura. Хочу non Albura. Albura so уже заблокируйте новую массу аккаунты. Короче, призим качи здесь. Аллах, петушки. Генсона, телефон такой, что заблокировать. ده دعاء ولا ناخذ شو خاطر دي شورز نوخچه مات بيجسا وشو لام ميچا ابو باخت تيبان زيخن وش уже ломаться дя шо остабо язинер сюле мат деш лам меча буца уже что заблокировать. I modi da, народа место возьме, уж ты душ, буйзен, за цаны метя, пойдем душ, тогда ще да, су уже симка ты, то я, ты знаешь, душу мата, да цензуешь. А ссылки это реально, движение хватит лестница, аж меча вам хасез, да, ты вас, я школ был, ты был, знаете, посол, что меча. Да. Да. Коли. Мас эфирска нахце шимет дошло. Просто в секунду, целую тютельку в тютельку. И хал держится, короче говоря, хал хорсо, жимла хорсо, ищи. Чехка вору, он шимет дошло. Видимо, года, наверное, свое берет. А це локсию и обдумать даже. Садуаш, да, любой одну эльдуаш обдумать. Долго у меня это происходит. Короче, хан яху. А вот раз на раз, хули, хаэли, даэли, саэли, даэли. И чё, да, духуа, молодец, да, ауш, О, дык хаз шиши мет и кетам халуш, и каждый мысль долбунады, и каждый планет, вселенной, дайла, амел квален, цер фантазиш, яги хавела, они чувствуют себя не в этом сфере, а на земле. Вон сон лахтир, дайл квален, адам адуэр. Все равно он в себя приходит, но кажется, что такая сон, что цай, бугу юк йор, тел гурк туях штоле, шакалу чайна, махюк, набе
جعلوا إسن محيوك تير تيسلوش زبنات بيش دهكو وتقول تركش توس بوك سنهم دوكو تركش تش عشنا بو نوش دي إيش شو تعت أحكي يلا خوش ها يوغ سوون نوش ولا هنز شو تع هين شو تع وهجري كنتي شو تاسون شو سولي شو علو زبنا ندات تاع نوختي كان خلق دم دلوك داش عيش ومشيش مخول دات بس بشاد نوختي بوش عش دوش شاشتي قاتشا أس أورستو دوي أورساقو دوي هردي دوي كواربا شو بروست دات شين خش حل وزا ديو شوم شو كيتو شون خش ياشيات شو ليشيو ويوجا بوتين ليشيو هنا خي شون ديري شو تحيو شون تن نخشلا ليتسينا بوتينس شو دقنش يات واس بولس تشم циркуляция крови нечеченская. Вообще, это арячун. Арабские, азиатские, не знаю, вот эти всякие ваши российские ФСБшные там. Понимаете, кенте жим метдюли, нохчихали, тажим хинс муон. Хаусал хаз, вежри бушун халгалтен. غرتال تحر صدعوش دوشن نохчи кому. Тахар душин. Мы больше вас даже садок я даже не думаю вас щадить. Ни в чем. Он дальше вы меня одного и единого оставили. Со совестностью. Аше дегса дадакл. Нохчи кам юқихула доч, араби юқихулу, динчухул аше. مسا خمسة خلق دين ديا دين إيكا دين سوي وحي منش شون يشم خروات سوي ها شون يشويا يا خلي خلي يستخي تنزاك شيء وسكنش داخل شلا تاجر درسه هو نوختش ندهل بولجاج باخس سوما نوختش موت بيش تخن نوختش موت بيش لا أسباقه سنتخنا صدوق دالخر بعرقر خيطة دوش سين دهل قيت نوختش موت بيش استقسن دهل قيتش سوش دهل قيتش بعرقر خيدو قصة خس خيتش إرسي بعرقر خيدو حد قصة تن هر تنوختش مقون كريق نودنا نجوع الويس نقصه وتأختخن شون شان سوق هنا خير تخوت أحد هنز متخدول هوك شوح جروب شينا خو دنا ووش دات وش دو إبق وشون دقيد وش جوتش شو شا ماير نختش سيلا يوش نري يوش غب النختش لاليو غلق غلق نختش لال قام الدو كوكاز شو ملك يوحكي شايق جيدا زتوماني لس Бодни, он сейчас хули лётся, шиш, Кавказ, полностью нохчим бат. Так, нохчи, комюк, и как карваха, им Путин, звала. Я за рулем, если что, я по вкусный нахрен бош, аж уж. Ор юрталви, так, хитак хагулви, и все, на полигон, и потом уже в окопы. Юг бошь, бат, что бошь, бат, еще. مش عدو هدو دقي دو دات تاع بولخ شنان ويبو تتاع نخلق داش دو نوخشو قام هين شان سيالتشر последний ревокюшн кенте о яшек юг доули отсюда сей девши да со просто дат сей собаха сей собалучхан ас мел уже сеалвору хаё حولر از ملبي وجاسن دي دوغايو до такой степени он со тяж спокойно хията то цей нохчо вэрэн тент кербош он со мел дурак хията но хинс тяхар шам шукшун шу ат ая цаа
يغولي شو يتصدق دوقم يا شو كل بريزيف تيروريزم يا يو التغيه توندا سون ساينت إيان سون تشبه كم كاتبل ناح مبوش شو يحضر القيطع شا أوس يقول مدوشن ما بحثو نوختيشن أوس يق شور آرو على يوروبي آري قناة اش نوخ دبو شلش داك اش اسكر بلينش تاش دي الله كنت يا واحد سبيل لا أسكال شو يلا بين قصي مش عدنا اش مال دا قمال كنت اسكر بليني سي تقيدري دين تقيدر قي قمال دا تصدق اشتي وتون دير أز دين شو حونت إدئنا بسونة إمدئنا هوكتو عمال والجنة إدئنا لاتش دو تون دير تون أورم حاجه بوغن صحو زغات درس هم بوصل ناخم حارم هم عديل خير ورو يختور شو تبو شو دوز الحلقه يشبو شو دوز الغيوروبا شو دوز شو زود بيش اس حارم مخ قيرش خرباتش بتمو شو ديل اختيش باتش انا قيرش خربويش ما غبان شو أحيد وقديم صح وسا ده ولا أحزم أحيد صح والشا أحيد دوز لي تصدلوش دول دوينل ولا دوينل قاشق تخوي أوروبا ده أحسن دوزل دوي تين نوخ شوي دون سو أحوين تي أورسحك دعول كات أحسوين دعواك نو سدوزل دوي أس شي نوخشلل تان بريداتنا سيتيخ دو تان شوحدك سدوزل حوت ولا داق زيريون ها دوزل يا لا هوق يوروبا ولا داق زيريون باش خاس دعدلك دون دعدلك دون هاي دوزل يا نوخشلل دعلو يا أعيشل بيوخ دين دعلو idaloto do hadwezlo keteno idon kayuma daso Europe we who مستر osmodo ميل شوير داوون صحاجة داوون ميل شوير داوون so all the world bitu ni qaru bitu هيك تبوس مستر وي يوخ بيستولي رسخالة صون ne on gori to şu Europe şu hunadın ve hokka ta doylu yaşmadasto tay duyazal şu noch çiğ dolu şu ta dalat şey noch şlalıyormuş ahsan duyazal delak del aşmutu طبعا هيندوح القعسون وصعيق مغايرتا از تاتوا قروع وباس تيروريزم بريزوات بريزوات Sabotage. E хуdeшу из Европы. Мистер, вари, а ху из Европы, а хуdeшу, бусул согласен. Бусул нюхал, Афганистан, я хулиш, мол, трек волш, пет, я волш, он, пост держать, я хуdeшу в Европе, я кафешнила. Egal, Erbertschena, hat Büsselstinian, do, ja, Schulsch, Europejski ważny chłop, hat Büsselstinian, ja, co ty tu, hat Büsselstinian, Omoralo. شو بقدر دولش ويز بميلدو تمي تحوي شي تبع ويتش بول شي تكون بجاوبوش ليش نعدوش تحوي شو دوز نوتشي بوربو هذا Ovo iz eşyuqevoq, sovu iz eşyuqevoq, eşboq xabardiç. Sovyet öz doç xabardiç uyens. Huxuliwa, mat setsiwe, Sovyet öz doç xabardiç uy boğasın. اشتاش تكودو خايو ده غدا Hayır, eşboq, سيد ايتو سن ادمي eşboq سيد xana, oy ايتو uğa. لي Ey, ادمي سيد eşboq ايتو xabarmadiz. لي يوم لا Eşboq xabarmadiz boğluq. Qiymatsa boq. Ovo eşboq xabardiç. O iz eşyuqevoq, sovu, qeveqoq. Sovyet xabardiç, so eşyuqavat, so sovu çuyen. Ama tveşi, damon doyeşi.
وجوه خبر دوش نقطة هذا دو خبر دات دوش نقطة ما دوش وخصو يخسر ما بيتوا حديثا هو يجوا كموديش سوق بيرو را شو علو عليه أشو دنت سي تقريش نه خمي علو أش ده أنا دين تسيد يقول وات فبدل أنا دين سيد يقول وات هو يورو كموديش وبوخ وبوصل سقوات أصبح أخاه بال بسميت شاولا هو أي بوصل بولا تيجي آخر يوش وات هو يبوخ بوصل بولا وات هو بوصل وات اللي هو غير دا قصوين خاطر دقة سنت شو لامز داش دا شو تعم داش شو ذكر هو شو رامز دياش ذكر هو نادو سبدل 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 أسين حاجة الله سعيد قيسو شو رامز شو دياش شو دوز الله كل شيء ما توش شو يحكي سبدل إيش مباشرة سبوصل سبوخ أي أحياد سبوصل سبوخ سلامز دياش هو سموسوما دياش هو سي زودايو إشيكايو سيالين قيتيو إيش شقاتيو خلصا دياش إيش حبالي ناس صح ديوشي نينيشي ديوشي نينيشي بوش حبالي ناس إيش فهاي شيكيالين موي واتسون دايريتسون نو دوقيتو أحيالنا تلو يعني Sabadell hundwats ishe shichialin hu busol bwatsi payama suna chkoch dash watsis. Obol sudo hu poemas dinak mix that's all. أنكرت أنشد خالتا تعظيم ريس دو أقدتو تأخيال وريتو هين تروياتسون قيتو تأخي خلدو أحيالنا نوتو تيالين انتي تروي لدوان ديال بوز أقبوز ساينترست Joy, Mister, havist falan. Joy kastouch se ja. Verdopa, lam ja shadek sid epid hatsala hada sid epid shwat. Максимально бусул дагух خبر دوش бусул ден دوش нохче мат دوش он мелди забдувен دوش хадиса амелди посютини. Пецауй бусул дагуй ожа вистр Европе аша бизак сон ласта. There's Marshall خيروات خيروات شادو حلو أنا شو دينتي غاشلو أسكر بلاد داشلو وليبان كتير آل هم تخل دتكو ستيبني أقول كلو ديتشو حل مو بات وقتو عطاوي يو على شو محتو يخش إز محبو حل باتش ها موش بايت ناون حلوال تشو رالج Согласен, муж того уже реально мне полный рост. Угрозия. А халвака, а сосуя кодона, квартба, кулва, олсу и все. Да, иш тербо. ما ده تتعاش الدين زشتي ده يتعاش داخل دوش عشان يلوش دول بيد بوت داخل دوي борщ борчу кафеш не погваш наш и шей поведение шей жизнь шей быт защитить я нах и учу бой ما вот شو سيد يقيد душу что сид يقيد تبير مرسيد تقيد شو بير молодец убог شي чая лина شيك انت يردون هاي قنيا لنا ازي جنا اوستي يا لنا ايش دوجا خلصات يو جمال دول ديكم ديناتو ايش دوي اج اذا تلا اذا تلا تنوخشي دو تنوخشي دا تنوخشي يشو بوصل دا تشينا تصعدو تيجا ساس وناتي نقع خبو بردو